Yo. Kono tuku anga ko kere. Yo.
kwa kama Ia. te matu me pe e hiki a pila ora me a pion Oni. ro mai ko me na ma chiku a me a pion Oni a pi. ai lo to pe ma chiku a kwa ton mai a pion Ia. ka mai na te ko tu e ma ko ni yo for e tau me ta na kai ke ko ko kina na ke na ke ta Ia. i misi a pion Oni. toka e ta sino mate pe e ko hai mai a pion a po ke ai man ba Oi. e lo mai e ho ko e ta ko lo man Oni. ta ba ko lo ai a pion man ko ni ko ta e ko i misi a pion pe a ai ko Io. Oni. pa uno mai ai e ho ko ni o to lo la ko ha e Ia. io ko ma pe a ke na ko ma ke pe ko au ke ma ke pe ko Oni. o ma pe pe ko au a fo ma no he ke vai via pa na Ia. vai ai o fa o ma ma fa o te lo ka ma spi Ia. ta mi lo ai ko ma e na ma pe ko ma wa Oni. Io. e fa ma ta ma lo e pe lo ta ko la so ta ma Ia. e te ma ka pe me ma pe ko au a Oi. Tại sao đặt ở màu rong mà cái mặt phải có một cùi, còn mặt phải có một cùi, rồi trong là cái ai phô đi lo mà man bao cái mặt đặt ra, qua mai hi va mà mình cao lắm này, phong cái alo đi, Ia. có gì mà làm, có hi của mình đi nó mà man, có đặt, Oli. qua cái đó thì anh đi vào rồi anh cái mà nó không có bao giờ làm. Oni. Ko mau ka awi pa fo ka ya ofa mo ko mi mai a plana fa mai ni ta o pa ka ya ko ma Oli. fa ka ya ngai fa ma ko ngai a e pe pi Ia. e ko fa ko ta be a plana e ri la ka ku ko ta be ho ma wai pai a ho mo ko uri o ha ma na a Ia. a ke mo nga hi ke a pi ro ma ko e mata ka kuma ko ku ka Oni. Kaya hapi lalang tapu tama makon tumo ke makon ka mo ke pipo e tamai kamor mo ya ko sai ba mata Ia. ini ya mata a koya bai ora koya bai ku ana pa la bai ko bai ku koya ya mata bai makulu kuma ke mo ta kwa ka ni sino ko ma ko ha ke pro ma koya tu mi tai ki ta la polo ai family poi era una fama poi Ia. la mai ma poi la hala ko be ki la ni te ka ko ki a don Oni. poi ma ki ta ko la ma ko fama ko poi be a ma te pi ai pe ta kai me ka ko ko Ia. ma ta be ka la ko ka ta ma ko la ki la ko ko ma mai si ki ai pi la ke oli ka family he Yoga malo ofa Alo. malo e tauhi malo ke mo ho ka te ni por Ia. ne mo ko ko ma ko ko ma ko e ti ko hi ko ma mi ko ne a pian e pa vi dai be ko yo ke mo oni be a pa ma ko ko te ko pino mo ui a ko ui Koi. ke tu ui a ke ko ma e a pa mo la hili o kiri da o kino pa ke tu pa mama o mata kino ko tua mama da kai o mata ka ta ke Oli. io la kai de ta o mi me ta mama e kai de ta o ana me ta o ta e ti ho ta ni ko ki o si ho ba ben ne ni ha Ia. ma ta 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 ko ma ma yo lo pure ko ako no mai ai ke hipi pa ma no ko ta ma ko ma ko pro ai ke na na ke tu ko pa ta ni lo ai ko ai we go me fa na lo ke fa mi
ile kolo na whakaro a te wha. Ai tōpang, ai o. Ai whahoko, i roto whangi, kia whai anu tāno i te ngata te. Oni. Ma unu mai ai, ki o a pio e pi. Kamanta, ama pio, ai whai anu ka mai tewe kura i heka, i kora e whamāua, mālo kai tāpu ki, o whamāua o koe le ki. O kulau māri e pēa hoke. Hape māpe, ai ki hoi matapu. Ai whai e ki, o matapu e whai, e whai o whai ki ki, e pio e pēa hoko kōka au whai. Nā tōku pare, kā te mata whamā. Whai tai pēro tō, lau māri le pēa pahu. Mea mai ki whai ki heke a koroa, ki whai koroa ke roa ke whai. Ke a pio e hoko kōka au whai. O whai pēa kanoa, pa whai māri, Kau mahu ke umat a, satu dia pipa tu kono mah. Ya au ke mama pa, tu ke tetap ke orang mahu ke mama pipa ai no. Ya ta ke mama ma. Kamai api mai. Okoro ai, koto kai saya ni. Api apa ko ma pa. Ke we ko ai ke pa. Ke ko koro mama ke luar ke. Fa Kalau ia family, jadi sebagai pemain, boleh dengan keuangan apa, tahap bayar itu, kamu dipaham, sebagai pemain, pemain itu baik tak, yang buat sinema itu, hari mahu arok pikir, kamu punya, nah, malah belok mana pakai. Siêu để phân phải ai cao đi đâu đi được má bài phải mẹ phải tạ ai nó về ngoài nào ya pion ta buông về mà tăng ya ya gan này cái gì tụ về cái cà phê mai ta alcohol này ta thì ta cái ôi ya vậy ôi ya vậy phân ôi ya vậy mất quý ai phải tại bởi mà ta vậy về mà cũng là Pai bea kanua, pai bea mo piwi tetap ya tuan. Iku nai ho alo, ai pe lau hidu, kono alo to pagava na tapa. Ko tetap tapi ya to mata ku. O pai mai ho mapu. Ai lau tuan mahino ka di maula ba sono ma ko na ta ko ni mon ha sono nga. Hidu mai lau mari ma uni. Oi kai te maurava kono ai te mato. Ai whakataki, koi ai whanua, koi ai tataki, koi ai whake mare ana. Koi kono a whawhai. Ke a teo pe huiko, kai pe te whanau kono whau. Ai pe ke kuku ki tau aku toa whanui, ai whantua whakune, ai whantua wā, e si hawa, ke a teo kai pe hokonga auka. Ana wa mai roto, Beo be, baik buat makro kita lah di mana. Kalau kita kalau mari ni boleh apa nama? Ya boleh buat apa. Supaya dia berproses. Tapi mai kalau kita beroto family mungkin. Kita ya tu kita pokoknya itu. Ayo mau beroto boleh. Sini mana yang kita tahu mantu kita. Kalau kita mungkin kita ambil mai, maka kita ipola, mereka ipola dia ciri bahawa Paula karena saya dia kata tapi kan, sama yang ambil mai, lama lebih, saya tidak sesi, tapi jauh lebih baik kalau untuk mai kan, mai baik bukan, kalau mai begini bukan. Kupi kau apa? Kalau ngau itu nak apa yang bang? Apa yang kau nak lupa? Kau tahu siapa yang kau punya pemangau ni? Kan itu ayat. Tak mau dia tahu apa itu. Mau dia pergi, ini nak mau. Kau yang pergi amutui tai mati.
Kia anai mau ko. E mai ko. Oni. E ko e ko kai ko mau ape ko no ko hiki te ni te mau fai. Ia. Pe a ka pe a fura. Oni. Wa a ho te tari mai. E hoko mai e kore ma ko te tau. A fa ka e ko a le ta le mo me. Ka tu ki ma ko. Ko ya ko mo ya a ka. Oni. Yo vai mau ha vai a ko pe a ti sai na to na to pe. Ma ko a lo mai ke ko ma. Ia. Ko ka ni hanga ngā ki ma toro ta pe ko ma. Ai toi whai pe a pio nā e pira ora na te whai. Kāre ware mo mama, nā mama ni ai ki motu mai wha. Ia. Wha pe ta e ma whurau ma pe ke koman, ai toko mai pe a mama. Oni. Mo ki koroa nā e koroa aki, o mau ki whanua tupu a ngā. Nā aga e ki ma toro, ka mo e whanua o tupa ki a pio nā e kotua mo toko. Koi e toka. Ia. Wha pe ta e reo e ma loko mai ki o noko, whanua muri, a mau ke koroa. A pio mai. Ka poeni mo te hekanga na whai o tā mau e ki. Ia. Ia. Kuna blaka mai. Oni. E whai a wha ma whahe te kau. Ia. Wha mai e te o wha aku, te ngau aku, te tōi aku, a ma whai o tōma. Ai wha tairi na e ina te e whram. Wha pe tai mau hen, e wha ia ki a pion. Ai ofa, wha wha me kere. Tau ma mama a pion. E tū mai ke mau wharawa moi he mama koe ni ke mau ke ofa aku. E te mau tōru, mau ke fua aku, mau mai mau kia. Tonge koe ke mau tāi mai e. Kama e mau hanga ki a pion. Mana tua koe pe. Ai ne tāpu taurani. Mama tōru konua koe au ni fua. Ia. Ai ne princesi e terika latu ki peka. Oni. Koe a o tupu pa. Ke a pio e kokonga alo wha. Ka peke tanga tonga kotoa pe. Ma pāmu mai ki kono kuri. Ke a pio e pe o kokonga alo wha. Kai pe tauhi me kua maru panu. Tau mai ngā kuma waka kotoa. O mau ka tae, ku fia. Ai mene no ma whanonga ma whea tu me tai ki tāi. Te tāo ke ma whamāna. Kia vai, toa ngai whatongia oe, te ue whakai ke heka. Whamā vai ka mo tāwai we ki. Ia. Wha mori a kanga, hai mai ka lau ma ki o whaia ma tataki. Hai mai ka au whai e whakanoa, ma whawhi mai e. Aho na bongbongi, mai te ue whakai ke heka ni whorau. Ma pāpai ko toa atu e kua. Kia vai, ngai whatongia e whakahoko. Tau pe tau na whunga tā, whakai ke heka ni whorau. Kei a pia pe hola mai o whai ma tataki. Whai whanoa, whatampe a se sipa ko whanu. Lea tō ke hūka kau gai se maurotu ke te whiri. Whakamore mori, ka te whakaka tāta mai, ke taha pe kakato whātua. Oni. Kei a miramina mau tāpo ki mo mau whamoru kia. Kei lotu ma kore, haka atu ke te whiri. Waka waro, ka sisu kai si, ka po mau whamopui. Como no me vale tapo. Ia.
opa dua ko tamai. Ve mara mare ma ni. Bawa aro pa ki ma toro ko to pe. Ya opa ko na ki. Pa pa yo ta ta. Amen. Kamke a fio ai muni walu I loto tatau. Koe tui o ngahi tui, eiki o ngahi eiki. O kune au niu, ke a whakarewerewa, ene pure, he universi o kutau iai. Tapu ke a Brinistungi, tapu ke whahu, tapu ke tangata, kuone whakatahataha ki tau tolu, I he aoe o tua mafi mafi. Ko Sione mau Tomasi. Tapu ke tātai whaifkau pure. Siasi o tonga tauataina. Moha taurai. Tapu ke Palestine. O siasi o sisu Christ. Ngai au ki muini. Ka koe ofa anga ia. O Sione mau Tomasi. Tapu ke au I tau. Kai mai ki whanau. Tapu ke he tua whewhine. Ko tau kauwhataha. I he whiaskoni. Ia tapu ki he whangaila mutu. O Sione mau Tomasi. Tapu ke whetu aho. Moha matapure. Tapu ke Palestini. Grapo e tau tupu. Ka koe wheohi anga. Na e whelu teni ai e wheohi. A Sione mau Tomasi. Mono kau ngā wheohi. Tapu ke whamiri hono katoa. Pea tapu ki he sola moi vulangi. Moi maheni o ku taka hei api ei kini. Kai a tā mosa ke asi. Ke whaiha whakamahalo. Tatai whaifkau. Fia ka koha fia. A Sione mau Tomasi. Kai uma e ui tau. Ai whahu mo e whamiri hono kotoa. He whakatonu tonua kua whai mei loto I tāniti. Ka ke mea mai. O tuku ho ngafa mahuinga. Koe tauhi e tākanga ai eiki. Ka ke ngawhi mai. Ke whai ho tau whamiri. Whelongo aki. Pea mo Sione mau Tomasi. I e whiafkoini. Ko hai au. Kai whakawheta. Ko si hawa ia. Kuone tū loto ia te koe. Ke to kanga ki e siasi. Tauhi pia mo e whamiri. Pea ku fia ai.
ai loto e family. He fiaf koeni. Koe uipe. Ike mea mai o whae lotu. O whakawhelonga ki tau tolu mo tau eiki. Ki tau whakawhetai ki a teia. Whakamalo ki a teia. He koia na ne whaki. Koia ku ne toi tō. O tau ngā whā. Koe whakamalo ia i pēr no hua whā. E whia whiwhainga ta aini. Kia te au. Moi whamiri. Ko e whia whiwhainga ta a. Ki he ofa ngā. Pea moi ki whanau. He koe aho. O e whesi o whakawhangaosi. O hanga ko rea ko taka i ha tau matu. Tau mai a ko ha siu ki tua tonga. Kai toi whaihariu mai. Ta koe fu e kawani. Koe kawa loto i tā niti. Koe tari ko au ke mau mo i tā ngata. Whakata iai e mo ui. Ke whawhawhangat. Kātai whai kau. Ai whamiri hono katoa. Ai whakamalo la. Ke uhia koe koloa. Kua ke hake moia ki he orita. Kai hifoi ai tāpua ki moi kresi whakaotua. Ke whaia ki ho tau whanonga. I he aho whainga tā koe. Te tangi pē mo lau lau. E kosi e ku koura e. Nā ku amanaki. Te ma whanonga tupe. Tā koe. Ku mōne lau ai punake. Ku tokanga i e Sione mau Tomasi ai taimi. Tā koe taimi o mahuinga. Ke tokanga ki ai ho tau whamiri. Whai mea whiahi. Kai tokanga ki he taimi ai eiki. Tau whakatokanga ai a kua whai whamiri he aho koeni. O whakatokanga ai a ki tau tolu. E he tangata ai whai whekau he whiaf koeni. Tau whoki ki o tau eiki ko si suklaisi. He koe tau nofo o ku whaini. Koe tau nofo muripe. Koe tau hiki te nitipe. Koe ni ua talamai e he toa koni ko Sione mau Tomasi. Tuko e tangi. Koe api eni kou teu wai. Ko ngalo ngahi mea o mamani. Ko langi be ai api. Koe a ko whawhawhonga atua ai whamiri no katoa. O karina me he whatonga. Kai uma a te ting. Koe tau kete. Oi pekiani. O seineni o kuiheni. Lava mai. Moi toke tāmilon tot. Pia peki e toinga e whamiri heni. I sideni. O whawhawhonga malo mama. O mamangi ai. I e whiaf koeni. Tawange mo sihowa ke tāpua ki koe. Tawange mo sihowa ke ne omi keresi maau. E whatongia ko whakafua. E tau he siasi. Pea peki e whamiri. Pe poke ai whia. Tau taritari ai pe ai kalapu. Tautupu. Pare esten.
Kai uma e kau me mipa, mononga e kau me. Ai sola mo e vulangi, o ku tau kau whataha e whareni. Tari fia fia ki mau tolu, e huafa e ki. O whawhelongo ake ai ki tau tolu. Ke tau whilo aki, pia mo e toka ua koeni. Ai tamai koeni, mo e kui koeni. Ui kai, hiki e whanonga i tāniti. O iau pēhea e rea mo whamaro, o e fiaf koeni, lewe malanga, kau tatau atu. Alo. Me tuao. O e fiafini. O e fiafi, o e whawhetai. Alo. O ho koloa, o e niko toka. Ka koe whio hi, o kutai mangalo ia e hala whanonga. Alo. Tuku mai me bua ha tau hiwa. Lai whai aki ho mou whio hi, whai aki ho mou whia. Whai aki ho mou whakaraulau lotoa, ai apio i tāni ti. Pea mou toko ua koeni, kune toka i tau lotolotonga. Ui ai peha tau keresi, wa tau iwi, ai whakahoko atu ai ki whatongia o e whiawhini. Mālo api. Malo jake asi. Po koe ni koe po a tata pea koe. Whai te riha koe mo talaho tutuni. Koe siasi te mau toku whakakato a pongpongi. Ka koe poni. Koe po ia koe jake asi. Malo e mau koloa. Honga e kai ngaloto siasi. Mālo. Leureva malanga ko tawa. Mālo. Tau tau me. Wow. Kai tau ana usani mau Tomasi ke e ate tatai koe whikau o whilo aki. Usani mau Tomasi e ki whahu. Tau whilo aki whabi. Malo. Aro. Sake. Tau e pese mono fo mo e tonu i so pe. E koko e kona po whanama e. E me.
Fakta iya siapa ulang mari. Dan moya ko to pe ya. Fakta kiano kwa ma on ni. Fakta iya siapa ulang mari. Ngai ngalo ni ngai ofa fui. Toma kiu kau ngakau mo. Ona tai pai te kau. He ke he umotua whānui. He whakatau ki he awhia o tua o tau loto ngā. Tau loto. E mua ki u whakatau whatai te mua ki he te kia. O ke e wha. E he ki whawhonga whafu o motoa. Kau, ko be mo ki hu, pakapot ki he, i tau ki he te whāngi. Ko ki hu whangatu he, whakau tupu o siau whaki. A tā mua, ki hu tāmawhua ki whānau, ko re mai ki whaha tokoni, i on whakahoko o kalama o e whiahini. Angi pe korea, o tau te ina whai o motoha, ko aho e nia, ko tātara noa pe kia Sione Tomasi. Ko aho fia, ko aho e mamahi ko higo māwai. Angi pe koe parotua te whai pe kau, ko mahi no hono Apisia, ko aho ia te whaha kātona, whātara noa, Tahi mana ki meri e
Fefe, ai tamai, tokoan, pai tangatan, fohan, ene awhea nai, ma whioki e māmani koe. Tumua ke whakako atua au wau, sisi i au ia piri ae. Sisi mo au, koe, sisi au ia mere mahenga, siusila mo alamoni, ki ngā tolo ke te mo mea i au. Aki po kalama ko te teo whanau, lahi pe taimi, ni ongo ku whaamu ke o se pōni he tahtaha. So ngā wasisi e taimi, whaamu ke tau hoko atu, whamalo. Pe mua ke tau kamata ki pe mua, mahi taimi ai whanau. Ai pe mo mea mai ki ai, e i ke whanau. Pai koe ahoi mea koe, koe kia taha. Koe hufanga pe, i keresi, koe whamalo, ia mo mea mai, i tau kau ngā kau e whiohi, o kia pini. Koe pe mo ki whanau, ki mo lava mai, tai meni ke mo whakoko i mo tō ki he kāina, mo whanui. Koe po kalama, koe whao me whanau, ua tai lahi e tuku ai ki whaha mahi manatu meri e. Whampe ki hoku whainga maari e mo mea mai. Koe ahori ke hau tala noa, ke ngahi manatu meri e. Maa Sione maa Tomasi. Kaha mea te u kamata aki, o ko manatu e rei, ko mea rea ki Sione maa Tomasi kia te au, o ne pehe wai kimi o sa ia taha i o pehe o ko iloi, o mo ui o kuhu i. Pea koe mi whakalakalai. Pea koe rea pia se le mai au, Pahe mea eu te tonu ke mo pore ai, pore pe mea tape, e mo ilo pai ko tua. Pea ko whia, ko ngā pai honi ia, o se mau Tomasi au marimari mai ia me ta whakitaha. Koe tangi pe ko ngā koe, ka whia mawai. Mo e honga ia, whaamwe e whanau e whiwhimba taimi, o mo whalotala, e mo wahe mai. Pea guai a e rea tonga o pehe, o toki maho inga maaria ai koloa e ni moe. Pea ku lahi pia no ngai whaka uhinga, o tuka pōni, e hoko ngahi manatu meri e tau whai, o tau tala noa ke maho inga ai tangata, o e pakoni, e piani. Hai ngahi koloa, e tau tala noa e pōni, maho inga koloa e ni moe. O pe moa ki u tamafua ki whanau, kore moa ki whanau ki mo lava mai. E mea mai whanau ki ka inga, whaka hoko ati nau tō. Wai ngahi mea peheni, whaka hoko, whai i o ka ala ki te kia, kau ku tuipe o whai a pōmpōng ki maranga. Pea tuku bea i tau whai a pōmpōng. Pea honi e, ngahi mea whamili, kore ati ki a tau, whanau ki mo katai. Lava mai. Pemea maa o mokam, hau nia e whakapoi. My name is Tomasi. My father, and this is my wife, Latu Tomasi, and I have 3 kids. Alawan, Pua Tomasi,
dear brothers and sisters, my name is Laura, and I'm 9 years old. I miss my papa so much. He was a really kind man, and he always had a big heart for his grandkids. Papa was always there for us. He tried to do everything best as he can to make us happy. I miss his funny jokes and laugh. I know one day we'll be with him and Jesus Christ. I hope you'll be okay up there, Papa. And Papa is listening. We all miss you. I say these things in the name of Jesus Christ. Amen. My dear brothers and sisters, hi, my name is Moni and I'm 10 years old. I am the eldest grandchild of Sione and Tomasi. I would like to share a few words to my Papa. Dear Papa, thank you for everything you have done for me. I miss you from my heart. Now that you're gone, it'll be okay because Heavenly Father has a plan that we'll be together again. What I miss about you is your laugh, your smile, your jokes, your cooking, and your love for us and Nana. Thank you for taking good care of Nana. I really appreciate it. It's okay, you've done enough. Leave it to me and I'll take good care of her for you. The one thing my papa used to say to me is that take your time and don't rush, slow down and be patient. Like the one time I was peeling my orange and it dropped, and he said, Mommy, slow down. The morning isn't your oranges is got it right away. Papa, thank you for these wise words. I'm going to use them with everything I do, especially my artwork and gospel of our late up to Papa. I'm so grateful for the gospel as we know the families can be together forever. Thank you all for coming. I love you all so much, especially my family. I say these things to make you guys happy. Growing up with my father, he was a very story man. He cast a very big shadow. He was a very good speaker, always presented well. There was one thing about my dad, he was always on time. Every Sunday, he'll be in the car, ready, beeping his horn, and trying to get my mom to hurry up. My mom was always the last one out of the house every Sunday. That was my dad. He was always, everything, he never wanted to be late. And it's something that I always remember about my dad. And a lot of memories and things that I share so many memories about my dad and the lessons he taught. He wasn't a very, the type of man to say a lot of things or open up his heart to us in ways that other parents would, but he would do things in his action. The things I remember most is the rustling in the morning, in the dark at 5 o'clock in the morning, because my dad had to get ready to work and leave before any of us got up. And so he would leave when the sun was down, and then he would get home when the sun was down. That's the kind of man my father was. Everything he was, he did everything 100% with all his heart. Even though he's not here today, the main qualities that I now pride myself in, I'm proud to say that I've received from him and his example. His love of the gospel and also his love for his family and his friends. There are a few things that I wish I could have said to you. Like God Smith, I don't need God. I left home really early. So I missed a lot of time that I was spoken to him. But if I was surprised anything, it's two loved ones that definitely reach out to
family and friends. My name is Eleanor Maokakala Tomasi. I am 10 years old and is the second oldest out of the grandkids. I am so sorry for Papa's loss, but at least he's with Heavenly Father. I am so grateful that I spent so much time with Papa before he died. What I will miss about him is his laugh, smile, singing, and love. It's going to be hard without Papa around, but we'll see signs of it. I can't imagine life without him. My greatest memory was when we go to the 10 cents and cash out the money and buy so much McDonald's and buy more cans of Coke, no sugar. Every day we miss you. Ofalahi Apu. I'm so grateful for this opportunity. I'm Tomasi. I'm the middle child, and my oldest daughter is Eleanor, and that is the real boss man. And as you know, me and my family were on holiday. We were in New Zealand for a family wedding, and we heard the news, and I knew that my father overworked himself. I mean, for months he's been talking about that he can't wait to move to his new house and to put up the park for the kids to play. And the moment I got the call, I knew straight away that he just overworked himself. That he tried to finish everything before we got home. And then on the day we were supposed to fly back, and my brother called me and said that our father had given up. And my wife and myself, we were preparing ourselves to see my dad, and guess you know, we're so grateful for everyone, so grateful for the gospel. My family is only four. Eleanor is my oldest daughter, then Charlotte, then Annie, then the real boss baby, Sione. You're saying to me you don't know what to do, but I lived with you the whole time, so you're okay. My dad. My name is Eleanor Moimoi, Tomasi George. I have one baby. His name is Boy Lomulelo George. 6 years we've been married. Tried very hard. I'm really blessed to have one. My dad was so overwhelmed with joy. And then he shared with us that if he was to die that day, he would be a happy man. I'm grateful for the love, the support he gave, the way he treated my mom. Unconditional love. He treated her like a queen. There's a story where my mom was pregnant. She asked for a snap ahead.
My dad came home, not with the snapper head, with the whole fish. My mum picked this fish up, threw it out the window. She's like, no, I want a snapper head. Go and get me a snapper head. My dad picked it up, went back, and brought her the snapper head that she got. This man had a lot of patience. If he was here right now, I know he'll be sitting right there amongst you. Thank you for all your love that you've given my dad. He loved going there. Any chance he got to run away from my mum, that was the place he would be. So happy to see you all here. You know, he would love to be here, say hi to everyone, maybe invite you back to our house to eat something or stay in a little house at the back. There's so much things I want to say about my dad. My dad, he doesn't express his love through words. He hardly ever said, I love you. He showed I love you through giving me the best part of the fish, which is the eyes. The best part of the waka head. Things like that. He showed his love, helped building things around the house for the grandkids. I love you, Dad. I can't wait until we meet again. Thank you, Erica. I love you. Well, I think you noticed that we and the children's testimony and the sharing of their sweet memories, they use past tense. I think we do that a lot in lots of people. But I think it's very encouraging to think that it's not in the past. He lives on, like the song. His teachings will continue to live in their lives. And he has touched a lot of us here tonight. So thank you very much for that. And we do have a lot of time tonight until 11:30. So please do, if you forgot something, you do have a chance to come back. And thank you. Maybe at last the like Eleanor said, he would definitely be there if he was around. As I said, I just used the past tense, I'm sorry. Yeah, well, we hope that will come. Kata kimua, te uma, ngati mana pumeli ka popo kia.
Sione ma o Tomasi. Pea ko pio kala pi e to pakahoko a pongpong. Te to kihanga pakahoko a pongpong. Ka ko ka pe loa ke pea o ke ni I ko ia o ka ke mohanga o mea e ko pine motu a ko ni paha atu. O mau ko tu a ko fa na u I he otu motu otu mo unga maka. I sole yuta. Pea hane ko ia blava ke mo mea ai e ni ia ke mo tolu. Mahina ko osi na e hola ai o tonga ane lai asai finau lai iau ai ko tika tolu ia tanau. Mahina ko osi koe hoko atu kitunga ane koe ni. Koe ko kitunga ane koe ni, ko tonga ane koe ni, ko hange koe lau kata, ko best friend. But in the same time, he's my enemy. Te anga no pua whanau. Tai ni lahi, ko ma whakapeki ki hame a te ma. Ke pe wau ke ma pū pe o ma pūsio kuru te o ato tuk. Ngai tai pe, pe o pū, wei ngai tai me whakangaro ngata amo oni e kahinga wheo I pe he anga no po whakawhanau. I e tai mi koe na le mao e whanga maari e ke hao ki Australian. Kau no po mo whanau I tonga. Na ne hanga lewa o oare ku ki ka ati toho paanga koe pangke. Ko puapuara ia he ka ati toho paanga. E ku hao ko ai ko piha no polo e misinia ka ati e ka yo poto koko no ai.
te tāma ki ai e tāna whakahino hino hono ai. Whako ki pin nampa, ko hingoa e ki tahine ai, ko ki tahine toko tahape, te a toko nima tangata e whanau. Pena e pehe anga e peohi mo ki tonga ane ko ni anga manatu meri e ki ai, e peohi mo ia. Taim te tewe potu e ako, tāni, tei. Potu e ako a te hui ka hau, ko wani e pa anga ke to tongi e ako, ke kune nau nau, na e pehe anga e ma mo ui mo peohi mo ki tonga ane ko ni. Kai taimi koe, o ita mai ai mo me aka, o a pe, dele ilo e o to ita maha taha he whanau kau e ita ia. Paka ilo pe kou ita taha ki ai ko ita au ia ki toko taha ia. O kalahi a Tomasi, o whamai whanau ki a koe, kai te ngalo ho ngahi to o ngā mo. Tala mai nau tōru, he ai koe ke whau. Te ke alo kume po i kaloni pa angai wangi au. Koe ki ha, ke awe ke whana e Tomasi, he koe kaloni ia o sa ia no whana. Neo moi whaka o wha mo masiwa, e whai pe mea o nau tala mai whanau, he koe mea o nau ilo ko sa ia tahai. Pea i he kumanat meria ki o ki tonga ane koe ni, kos aluange ia ki tā, mau nopo ai. Nā ne tala mai e ia. Hanga e moi mea ka populak iau, ka popi ala tā ewa, ko pea o te ke puho haka moni, tei mau video kolo ai. He kuke ilo moni, kata pea moni, toko pea moni iau, pai ni pai seko. E te ke mua koe ia moni. Te kata pea moni tapa aki, kata pea mo Tomasi tapa aki. Ai ko whanau, pikawa, ko tamsi pikawa, o kuia ki tam toktonga ane koe nai, malolo mai na kosi, ko asa e kinau. Tako pika tolu, o ku alua e hinua loto ko ia, toktonga ane, ato o ku manase, ko uia ke nau ke huihok mari, pea mao kakara. Ai kahua no bingoa wai toto. Koe kita masi koe ni, tala mai e whae, taimi koe na e whae rei ai, na e haluange, ai koe lahi de mautamai, lahi tahai mautamai, Sione mau, mau mo mea te toa pea biliam toko ate rui hei. Ko biliam toko ate, ko pisakia, ai lahi tahai mautamai, na upe ko biliam maa. Na nau aluange re wau kore e kita masi, ipa nau hanga reo whahingoa, uinga ia Sione mau. Tomasi, ko uia ke lahi tahe mau tamai. Nau awo tapo aki kita masi, nau awo pakin tau walu, na nau ku maofi pehe au pito. Ai anga koe, ai hau pitunga ane koe nimu famile mau tamai. Pea, e taimi koe nau mau ai, ai tala, pola pitunga ane. Na whakakau ke mea koe ni. Na kumanatu ke tala noa e taki mua na ne pehe. I ele alu ke whare mahaki o taritari ke whanau i ono hoa. Ai ki pepe. Te ta utu pe o taritari eni ke whaere ko hono mari. Whanau hono mari ki te. Na ni whakakau na ne pehe. Mahalo, tali atu e ngahi lau maari e, mamma lau maari e. He mawahe mai ai ki lau maari e koe ni. Ka o kou taritari pia ia e au he ahoni ke hao ki a te au. Ia whakakau ki ai, ke rea taki mua koe ni, o tau loto mamahi, o kou ngo i loto mamahi, o ngo i e moni, ai maha whae, mo e toko taha koe ni. Ka o kua i ngā ue o ke mao ke alu ia o whae, o ku no, pe toko si e kau ngā ue ka whako ia. O taritari pia atu ia, i he ta whaake e taha. Ke ne whakahoko ai ngā ue koe ia o ke mao ia ke alu ia. O ne hanga lewa mai ke uloto mo ata mai e kua ngoi nonga mo pie maari e. Nea mo kuongo ai mawai. I whakau pie tau whakau pie ai. Kau pie mao ia ke tawha ake taha ke ngā ue. O toi mao i ngā nge mo toi le lea ne. O karai atu whamiri mo ka inga whamiri mau tamai.
familia mau fae o pa te tahi e fahu ko mo ko nani ko mau ri tanga mo ai ko si ia mau tamai ko fa aso ko no mo ko punai o fa lahi atu ka ko langi tulei dia te afini o fa lahi atu familia mau tamai na to lahi familia mau fae ngahi kai ngahi kau ngata o kito ngale o fa lahi atu mo to ka pepe idea lau ke wahoho ke te tautonu i e te pini lua kasuka e te me. Aloha le family. Kore ke o whakatulo wa, ka moe ta amaro konua, ka mono tawa kakata, ka moe roki. Ka te umo ke hawa te i whainga maari e koi, ke whai atalanga kua, ko i ke programa o e te atini ka mono ukinga. Ko e tau hini hoki ko e Sione mau Tomasi, ko e mawa e pohoko e te tau e tau noko ko family. Ka ku ongo e te tia make ko hi ko ku kau e programa e te tini, ko tango pen mo hua e te a tamau hua, tau o lea, e au talane tio, tau. Ka tani koe na e kamata i koe polo kalama, na whio mai hono whakawhi mai whanau a Sione Tomasi, e hau te nau lea, whakawhi waki at nau tau. O ko mana tui e tau tae wawalono, na uhawa i a Australiani. O kuku hau i a Australiani, koe hau te koe skutu kua i hona. Koe o mai au e Sione mau Tomasi. Ai ako smart ka mo nau upetu. O mai te koe pa o hau te koe ai ki heni, o ka mai rewa Sione mau. O te koe hoki koe, no ka te koe ai. Ai a koe tau ina na maria mo alamoni. Ia te hana ki whanau. Pea koe kai koe na pio mana whake mai whanau a Sione mau. Ki heni ke na whake roa ki. O mana tue koe tau koe ia. Na wihei, na whaere o simi, e ka tau. Te tani koe na taki mai na tolu, na hu ngalau a whanga mo puna mau toko walu. Te stolu ni moni, te au whakau wau. Ni iai, e ahoi, hanga e Sione mau, o whokotu, hapoi pule anga who ki ene mou. Tako mea ko manatu ia ia tongu. Uro aki, koe tangata na e ofa. E ka tau kese ko hana whaamiri, ke ko hana whaunga tangata. Koe taini te rotu ne ilo ia ia taha. O ku whaikawa moia pe ku whiohi moia. Koe taini tipe mo whakakui ia te nao kai wharikai, ki te nao ko nao api, ke toka ngai ko tako. Koe mea nau kama manatu le le ia tongu. Kapa e tai te koe nā wai, hawai mei ni. Nā e langi au pito e ngati tokoni, nā ni whai mai tāo. Nā e iai ni ki kā, nā maali holo ate. Pea au piti tai ta matou. Whakaheka ki kā ki awi ki tō. Mā ngā rewa whakaheka ki kā awi ki tō. Koe pūhua tai mia. Mō manatu te tau noko i tō ngā ka pau e ia api. Whai ngā maari e te mau hatau ki kā api e kua tau. Hape a tinia, hangen ko ki ke ha ke tō mai tau mo ui. Ke nai te he, ai koe kai tau o sio ai ka tō, o ko manatui, e ne ngahi tō o ngā wha. Pea, e ngai ui te koe ni kuosi, e ko noho i tō reki, ko mau telefoni. Ko sio te telefoni o koha, ko sio koe telefoni alamoni. Karena usaha ya, ai te ki koma o telefonio tadi, pamatara mai moni, o kolabora ato.
talang leva ka mon pote tani ka ke tala no ka le mai pe ke ilo ia ia osko ia pa mata mate ke poni ia to tava se ri ko to tanga ta dia se ri o pe mau ke ta dia o ta ma ke ia to pa ho ko an ia ia ko ko ngai na me o lo to ke hanga o lave dia ki u whaka kau ki tai la na pue dia ka mo se ma to mas la vai ni tau e whaka e mana ko mai mo ko pe ni tau e whaka ko ia ko e ko ngala e mamoi na ma te o ia ka mo se ma to mas na e hua te ma to mas o kuo ngau sa te kau mi tonga i tai ko ia na mai ta na maria ta do mai i le hao ngau te kau mai ki a te ia o dai na hawa se mau to mas nga we na osi ene nga we ta fokan di tonga ai ko foki mai le va tong ya te le ya ai ko na ko mai no ko nga mana tu le ya to ta ko ni ia nga pa nga mali na ya wa to fa o ki e na me pe a pe tan de bo si ai ko no ga ta ko no wa tu ni ki mo o ko salute ki ai Kuina ilo e tōta na nianga toka i au lau kono mata pūri au. Pia na ia nai tūnga lahi o e ana ke tokoni aki na ni whai meki ati ai. Pako momoe o ki e ti ai. Tomasi alua koe hange koe lau. Pe hange mai ko hasiu i tua tonga. Ke alu ke pongpongi pake to foki mai e ki api. Ka ko alu ko ni. Hange ko konga na lave kai hokoa. O sia e te tu o spelpeu ko ki hopa ki ai ho ngau. Ka ka pau te tau toa whanongo mo whakau pau i rea na whai tangata tau sipi ki taimi na ni maua e sipi ke foki mo ia ki api. Pagi dia ni ko ki po pa ni na wan he tau si ki ni si ki. Ko ki no ku mi ko. Na ke alu ai te ni. O ko mai te o pa ni. Ko ki mai te ta fo ki ai. Ka so ta mata fo. Ko to mai te a hon. O ka mata fo o he na au. Ko o pa la ya tu. To mai ta ko. Ka mo na au e wa mana te fa ko. Tu pe na to ni mau pe te na te pea mo e au tama koni ni vai ko latai te pea te outside ya koko kalanga ka di motori mami mo taina mo na maheni o mo te ko di ko e fa pe ao ko ni ko e na tanga pea ti ya tu apa ai maika mana te TV leo mo blau e hi me wisi ana ka ko hi me auto ko ko mo pe toko la pau i alo fi ala na kala na mai o na ki o tu ko e ko na ko ko mana le le te ka to me kala no la ki ai a me ko mana la ki ne kala no ana i muy no to kilo ki ai ane pe everything is from God. It happens through God for the purpose to glorify God. So it doesn't matter. For me, I go to Apisia, for me, I go to Paula. If I'm here, I come non with him to Anna Maria. Paula tota, o se va ko ni ya ana viva. Wow, Paula.
fini mo tu atu ko ni ke o. Kau he celebrate life ko na sa ma to ma. Ate o fala he o to ka ma sa na family ko ta te. Ko ho ko hingoa ko mele fina telefon. Ko fini mo tu a me o tanga ta mi fo. E manak meli e fo ko ni. Na mahiki mai me no sila e he tahiwa wau noa. Si Australian, ka insipe ko ha o e ta voko e mio o ngā whewhikau heni. Pea whaiwhai e ngā whakau pea o mai te api. Pea o whaka eke eke ki ai hana whonga. Pea o ilo koe moko puna o awhirimoni. Koe moko puna o mākisi mi fo omi. Me tala ko mali, ko so whamini. O ko lawe le leite he whakapule se astonga. Ko fo uia koe famili peta. Aia ko pui ko whiwhini ko suulia. O kuia ia mākisi pina o. Pea o ofa i he tomu o hangete hapua lahi. Pea mo mali ko hale telepo. Pea aike o si ka tangi tomu. Te ke whoki ki tonga. Pea te o mai koe. Ki kau ato koni ki famili. He aue whoha koe niki tonga. Pea o mahi o hao lewa nofo ia maua. Whaia te nofo koe ni o whaka koe se ini. Ko hingoa ia na whanonga mau peki ai. Tana mele o mai moa mele lahainga. Ke hao ia ngā ue tokoni ka o kalina. Ka o mawahe mai au ke o ofa ke a se ini. Pea koe whakaoli taha ando o mai a mele lahainga. Koe kau mele tolu na mau nofo mau api. Pea ko au na o ngā wahe Kentucky. Pea au lewa e Tomasi au ko mele Kentucky. Pea o mai lewa mele lahenga o ario ngā wahe sosisi. Pea au lewa mele lahenga ko mele sosisi. Pea hao lewa o mele kite. E lo pe e baki koe moko punano ko na ini pea mautomi po ui. Ma vai mo kite ta hao ia nofu mo mautomi. Pea au lewa mele kite ko mele kite na e whatama la kau ko ni mele. Pea mele kite ko mele kanisini. Pea na e pehe anga e mautompo. Ko masi ina koko mo hale mo tangata toko tolu. Pea e toko ono kehe ia koe toko walu na e nofo i api. Mantu koe wango futupu. Te lo lahe kantonga ia hei. Pea koe si e maungo he. Ko pake whaulo o hilana te tō kita haulo o taha. E te hou mai pito a. Kana e whakalata he maunofo. O ngale pe ko osi a tala o wha. Ko whenga e lewa whafon mauili fia katoa. Kana o whafon lua whatua sila ko toko wa. Ai whahinga ni iho maua te whainga ni. O ngale pe ku tau mai e tomu ka te au. E mele. Ko ewa ka alamoni. Kau talange tomu. Mali amo alamoni he uno whafonua ke whenga e tamea. Whai ai pe e mau me aku si tali e moni ai poha koe ni o mali moia. E ka inga, koe anga mau nofo, na makehe pe o whai asa mau tō mati o koto. Tein ko tō pēna o tānge tomu, o tau futoko la. Kau si e tani a kai te tau tali pe, ke tuku mau hale ka tau toki kai. Pea si tali lewa kau mea koe ka whanawhana mā tomu kau ka tomu. Ako kai, ako ki kai, ka lewa ke to kawa hale ka tau toki kai. Ko e poha whakangau ngā ta ain ka te au, o ko ofa makehe. Ai ke u alo ngā whakikau mo marina ma o ki tonga he wata hiwa, o ngā ue whakikau ai, na matoke osi mai ki he wike tolu kohi. Pa koe maa o mai, o koe pangi whamuna whanau ai ki whai he welcome mai e hau. Ka ko tōne mau Tomasi pēna e MC he aike mao. Pea u talange lewa tama e hale. Ai ko ke tāpe ka tōne mau Tomasi. Tōne mau Tomasi, ta koko e pōia na ki si ipuke ai. Kai tātua hale tu o tolu ka ko he pōko ia. Pea mao ngona o kuke malolohe awe taha. Ma foki mai te mi tō ngā o kokotuhe kōmiti. O masi isolate ai papamatoka atane tu tite.
ka ko fia sa le mai Tomasi malala mai mo ko ke whakaheke heka o whangau kai te aha taimi te unofo e o wewe iua i he talu pe ho hao mo i tau nofo mo ui a whea mo ngelei koe ni o whalaheat ka te koe moni ka o masi i whanau o what ka te koe seini pea pehe ka rika me rahenga pea mo suusila poi mo i whamili ko toa pe ko fia ke iai te hatahi a fō me hi hifo e whamatalang ko kua ko si o whamili ai taha ko ia pea koe mea leipe e te ofa he koe ki te ilo i nga hoko kia te whanau ko koe whakamopuina te nau si hea ka ri itu o nau ofa o ko ofa lahiat ka ki motolo mo i tala manua ka ki motolo tai taha pea te heke kone maa o masi ko ofa lahiat ka te koe o ko o maua mo hale o maua i beko ma kua lahi pea ko ilo ka atoa pehe ma whanau tuai mai whanau ke maua mai ma o te teo maua ke maha o maua ia ke maha o mai ke masi uma ke fofonga sa ne mai o masi ko le whamoi mole ka ki moto ka inga ka pao pa hale a whamata tua ko lea pehe fia he koe ki tau he ni ke tau tengi hia tō masi ko tau i he ni ke tau celebrate ene lai pea tau te vahe aki ke ngai lelei na tau mao mi ai ke tau hopa te whanonga ko i koe ki lea pe ko whai me ofa lahe ka ki moto ke hua whasukai sa ene Tomasi is one of the first foreign missionaries who arrived here in Sydney, Australia. I'm not quite sure whether it's early 80 or late 1980. Like what my wife said, before he left out his mission, he asked to come back to Australia. The following of Philadelphia, Vì có mà bộ màu ngày ấy kiểu làm nó nấu cái gì, cái tăng tao anh đi cái tăng tao anh màu ngày ấy cái tao đi vào, anh tao đi vào thì nó nổi quá, cái phải nó mang đi mình học màu, and you stay at home, on after this mission, anh tao đi vào nó nổi quá rồi. Mình tâm cái này tâm nó nổi lên, cùng để coi mấy kiểu mấy ai trả hết trong một buổi phim, không mấy bán, cũng như vậy thì mình, để mình lại, mình làm được đâu đi phá, mình còn đủ phá phim, mình phá, để một cái câu mấy rồi ta hành chỉ một để phá mình. Aku ikut tangan dalam mandi. Kaya aku ikut pakai duit. Aku mau dia tangan. Aku ikut ini ada ni mana kau nanti. Karena tertawi bahasa. Kemana kau nanti. Tapi mana kau mana patah lo mai mui mai. Ini bahasa ni baik awak.
saved his heavenly Father. He saved his family. He saved his friend. And the people come across his life. Ko whalaina I mo rau patau me tau maa kai maari. I tau waheka heka wa whanga i a tūma ni si pēki a se whanau me whai tau whalaina tau mina mā tau e ngā kai. O pē i reo ngā whalaina I mo rau. I washi se pai se. Fai na fui, kata pe to to po ke tai mai, ai fie to ki. Susila. Ai pada di foi.
Koe fufua mo kuna au. Ai, whanau kutu ai, Tomasi papanai taha e whae. Koe fufua mo kuna au. Kana e, lahi ni peta imi e nofo ia e nau toru. Nai toki maroro e ku kui pau toki foki ki a. Lahi ni te e ku whemi mo e toki whapeni. Nau si ina, na pesi ina o pepea ko tungani pa ko lai lai hage ko e ko ampo. Pena, tuwa pe ko sa ia he spoti. Pena e while rau e nau pa inga he polo. Ito, pena e while rau e he polo ki hau. Tau maatonga e ne. Maka inga he tempea, ma inga he hiva pia taim na lima sponsor ke mau me ni polo ta sponsor da me mo hare te po kana e me po ma to ka pe te fi ke ha pe e dai me to pa le to ta ko ni mo e mo pa polo ko ni ma to ko ni na e na pas na lo na re ai ka ho pe ki lo pe ka ko pas mai ki mui e whanai. Ia aluia. Kana e ura pas e maupui i a hate kato. I lo peta kata, ta whiwha motu. Kana e tupo ke tau taha koe ni, e neo mātua. Kana hane pe e hau e ki mui ni nei. Ta siupe ki tau taha koe ni e. Ne ki pāma, osi koto e ki se ki pāma lori e. Ye to wa na pe urungana to ta ko ni pe dia ko na pe ni on pa ha o ni ha me mo ha yo pa fi le ke ha ya me mo ha ko na ho ko ha ma tu ki ka to yo ra ke mo ma tu ki ka wa se ni na la ya ni a le ku fa e mo ku ki ha mo ma tai pe si na yo ala ki mana tu whaia te tua tōni tau hau te amo. Tei mi koina ke te whao e waka kwa kuna au wakata. Pea whikaua e sei, ko whae ia. Tei mi mama o e mamami. Pea whikatau lewa me hai me muhai. Pea whika whaa lewa sioni mao teina ni wale mo moni. Pea unafu e nao matu o whika whaa ko mangong matu e. Pea haa. Tau ke whia lewa ke whii ke hau ke whii kuo whiai a sen mak Tomasi. Tau hau lewa no fua ene tau tara te me mo hau. Pako tāi rei ke hau ke whanuani ke uheka ni ki kā. Tau pēa ki kā tongu. Ko whia ki kā ko whii mau ki uheka tamai. Hewa mai ki. Rui mai ke ke tā lere kia. Ki tā lue ke. Pako malu e lue a kue. Tāngara. Ko whia o kā. Tamai. Koe na tau. Koe ki sia koe ka kai. Ko whika tamai. Sia do koe Pascal. Ko pia tāng wei ke hau ke ki he tau ki ka koe Pascal. Pia kata pe tangata. Ha tangata tamai. Me. Ho maui tamai me ai ta ki ka. Ia. Tau ai ki ka. Ai ngoa me koe koe. Pia ko se ai koe ki ka. Maha koe aho pe ia koe ia. Na weka fua heka heka koe ia. Ko hoka ki kai o ya ko la me mo ni atu ni ngai friend mo ya ko. Ka ke ilo e ka tama ko ni kwa na utai ka. Ko tanga ka ko so ma to ma. Os la ta o ma fe mo ko. O ko ya ma to ia ni ma se ni to to na ni ma ma ko. Toko te mau tamai te tonu mau ko lian mau se ni ko kau tu sport pe a lian pe dai ko hau e me ia ko hau ko ma ki to vai ni pa ma fu ko ni ma tai ni ko ma na ani no mau na na ki ta ha fe tai ko pa ngala ya ki to pa ma fu ma lo ki ai ni ko ya ma to mo ma na fu ya mo to na ma pe ki ma to ka ne pe na ki fa na
ko fi au sila. Mo ko fi au ke ka ko ko te seni. Pene peke alu fai ke ni fi ya mo ya. Sai mi go ba ni ni tu fa me ka mo. Pa mi to ta ko ni ko pe na tu ko te ko pe. Si ta ai ni fa na ko ni. Kan ma o fa na te ko. Pa ma lo ka ko o mai ka ma to. O mo te hina ko ni. Ki ma ko ko pa e ma ka ma. E ma a ha. Pa mi pa ma lo ka mo to mo e a mai. Ai ta ma ta ko ni. Ta pa ma ma ko. Os ma fa la te te mo to ma e mo ha. Ma to ko ni. Na spoil ma ko. Mo ofa. Ka ke nga tai mo no ko fa la ma ni. Ma ha o to ma we si ya. Tu pa ka to ni se to ma ha ka to a ko ma to ka de ni. Lo fa mi mo la to mo. E eu mato ko ni. Ta fito pa ni ka wa le ana du Spain. Tik ma he ria mo mo me si so na ko ma to mo le. Pa ma la. E ta mai va ni ma fa mi. Ofa. Tik ma to ta ria ko ma to mo le. O fa ni o le lo no a mo no a sta le mi. Ingoa mau tuku hake o ku kawhiwhia. Ku tui hoko a te tau manat merie o ku atāpe, mo ka taku tu ma whaimufua ka whai mo mai ki moani. Ku ngai ke whaimufua o ku au betai. Ka ko pampe ki o whaki lea no pe, ku ngai ko tau whanau, ku ai lea na whai e hare. Kaku i lea ko tau hiwaa, ko tau hiwaa. I think a lot of our children, our friends who grew up in Australia probably haven't heard this before and probably don't have much deep knowledge. I won't go into detail and the deepness of sociology, but just a little bit of Tauhipa. It's really a Pacific, one of the core values that creates 4 or 5 what makes Tongan. I think the closest I would say in English would be reciprocity. Reciprocity can be defined a bit wrongly recently, especially when we use interchangeably the word reciprocity and exchange. They're not the same. Exchange is like you scratch my back and I scratch yours. That's not reciprocity. Reciprocity is what we're doing tonight. I would talanoa meri e kone boni ko talanoa ia o reciprocity, or why time and space. When you reciprocate something to someone, you need a time. Kapana hao hataha ki he kui, muha wakato. No pure whanau o tala ki whanau, ka ha mea ku koe mana tui, ke lao ma kia au kia ha mea, ke au mo wakato, ko koe tau, ngahi poto whakatonga tau whanakui o na, koe mea ku te au mo ia. Of all your detail, right time and space. But I wanted to say this just for those who grew up in Australia and don't know, this is really one of the core values of Tongan culture. Of Tomasi, really talking about that reciprocity with the Tauhipa. Ata ai mai ka tu albetai ni ko poia. O pavea o pata. Wahobata mana perie ai community na kawai kasi ho Tomasi. Dobi na ya faya ya la mai ki tapi pegi ya kana a toto. Pegi na koi la foto na ya community na mana ya na kawai Tomasi. Ihe kota ha e ni pa ma
i whahatu ko sumo ko pa memore PMC ka mo programa ko ko tu to ke mai be da pa tang ke la ba timu agora ko memore ke ko tu a te to ko e tanga dai o ya no e ga ka pinga timu ko wilo e wa ka ka wa ko so ba ma ta Oye, le mai o ko ni, aku ka o vai a pito. E ko e spoti na mamana ai te pili hoka. Ka na mau yai ma pe ko mai ni anga e ka mo Tomasi. Ka ne mo malere mai te mi halari. Ale kai ke pe no ha ki mo na ma fi lo ma te mala. Ka mau vai na mau pe ko pe o palo na Tomasi. Ke mau vai na ai ko mo ni te mo vai e lo kul. Ka ko e todo na ki e ka to na du mau vai na i Maryland ka mo pa ma. Tena ha o vai a pito e mau ke ti mau to a ko ho mai ko ka na to pa mai. So mau ko na ta pe i he mauti community ko la ha ka papara na ka ke na ke de ya ha to ka ke tu o le a le ka ke ka ko wi ko ti mo to paran ko o fia ke la ma ko ai community o ma ko lu o ku ke e ko tu i he suka ka te wa Porque tu homem, tu estás ali, tu, o tá lá é um mafu, é um motor, é com tocada, não é com pedia aí aí, que tu já tu faz tá lá é que tá tocada tá de vista já. Porque o fim é com uma que o lugar por como não é, que eu já lá, ali com o norte com o é que tu fala, tá bom, fala para que é o tu mo morrer mai aqui na pe ki tu na kala pe ki te ki no tu ta 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 ke to la ua to la lima eni te morava ke mo pa fa ke fo ke ui to ya to hi ta ni na na fa am na no ke me ka rea to fo ma su ka to ma fa pe kai fa e o na tra na to ui ke ni ta ta to la na to na fahamu ke migeni na uomo. No momento na fahamu watu ai tohi na pole mai ya moni ke tu na kutai no fahamu watu ke na sitao. Ku ka para no ka terina. Na ke ni to ni ai lo to le ke ha. E ku o hino to mas na mamilo i o mau community na ke komista o tonti son minua. Tapi malu na betul betul so masih lah kasih deh. Ya otak, yang itu contoh. Tetapi kalau faham pada itu kan atau o malu tak ada contoh. So, ya kopi kopi. Boleh yang berkahai di luar untuk mai. Faham kan jadi untuk barang beli ya itu siapa ay. Dia kaya apa saya. Dah tidak amat
Mahalo. 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 Koe beke u whakapa tu he ngā hi kua tō beku o sunu pai tā mua ke pāwa te Moimoi ke Moimoi tō konga o tai ui o whāmi ui kai taha mo tō koua i mei ua mai te te ngā o kai ke rea koe ni o whongai o whangat koua o tāwe ki na tō ka ua me ki ma tō e mautangua e mahola hau e ua ka tāwe e maho taungu a aki ai piki pinga ma ka pai ai mana ka pingi e ma vere mea ki mau kau ma kau ma ka walaha o me whamiri i hono whare ao ka osi to mauta oai Amon, awhalahi a kende koe. Ka mana meri e he tō tahani o kulahi au pito. Ka koe ki mea pētā, i u whiarea ki ai. Mahalo e ahunga hia, e whākau, ka mui grandkids. The children of Son Tomasi. There's one thing that I want to talk about it, how I remember your father. Your father. I was so highly about your mom. Every time that I have an opportunity to have a conversation with your dad, and he always talk about how much he loved your mother. I heard that you talk highly about your mother, your father, and how much they love. There's only one thing that I want to say to you. I know how much you love your father. Go home and love your mom, which is your father. Love is so much. Oh, what I do. Oh, My name is Tomasi, and I'm Dad's number one hamwa. Oh, wow. I married the eldest son, Papa Dad, Tomasi 14 years ago. So I'm pretty much part of the table at Mum and Dad's house. My dad didn't really like my husband at the time because he ticked all the wrong boxes. He was a Maramona, he was a Tongan, and he lived in Sydney. Every time Belle went missing from Sydney, he was up visiting me in Brisbane. I met Dad 1 month before our wedding. Yay! I think the one thing Dad loved most about me is that I love to talk. And probably the reason why my husband married me is he can put me in a room with any random and I can talk. And I talk the ears of not knowing that I don't speak Tongan. My dad loved Mum so much. I wasn't a member. I was baptized 14 years ago. And when I visited Mum and Dad's house, I felt so much love in that house that I wanted the same thing in my own home. Now that I have kids of my own, I truly understand the meaning of service and giving back to the family. I took my glasses off so I didn't see you guys all because if I hadn't known, I'd be
Apisia. Mom, know that we love you. Know that your kids love you and your grandkids love you. And like my kids said, Heavenly Father has a plan. I promise that we will work harder. We will work harder to finish off what you started. So you can see your grandkids go on their mission. I'm sorry that your son didn't go on his mission, but I can tell you, me and him will serve our mission one day at that. I love you, Dad. Thank you for treating me and your family with open arms. You truly love your son on side, and I felt that when they visited that night. We love you so much, and we love everyone who's here tonight. Ofala Latu, Malo. Tomasi Moimoi dengan beliau juga di Apisia. Kalau tamat itu Apisia sebenarnya buat Paula. Karena dia buat tonga, nah apa yang presiden tu tadi itu dia tim itu dia fokus dia tahu dia mau tu bukan. Kalau di luar di family itu, padahal kalau di luar dia benar. Malah tu saya pernah nama dia bertanggung jawab itu aman, nanti fire itu, itu aman. Kalau tu dah pun dosen Tomasi pun nanti tetap memang itu membuat aku. Kalau mana tu dia tenang, fire dia apa dia. Kalau suatu boleh nak juga nanti nak kita bersama masih. Tapi pun nak pakai apa ni? Nanti macam jauh ni aku ni. Soalnya aku ni tu ikut ni. Jadi aku sisu kalau lagi. Dan nak kan ni tu lupa ni. Sama kalau ni aham ni awal ni. Pada tu saya ni nak buat. Dia ani ni dia ani dia. Okey ni semua. Pada itu kita malu itu. Jadi itu kita mungkin kita apa benda tapi. Jadi kalau okey ini perkara kau kita tahu apa kita. Jadi itu kita berarti ini dua masalah mulu. Dan banyak kilo semua. Kalau kita buat apa benda apa mau itu. Dia ada ni au malu itu. Dia hau kalau apa kita. Dan saya banyak di Latu, banyak orang tahu tu dia. Saya kata macam tu ni dia, oh ada di dalam ini.
Kung mana tu lau kene kalau mai ke teu lau ke bu ilo nasi lele mai tanga lai di koni hau ai terka koni hau ma te kau ia sere dia jadi tu ko tu ko manga tu ngai ya mo fra mo ni ma lo ni ke te ia ilo mo ui lo tu ko nga ko de lo tu si mo ne ko na tari ko ni ko de ko ta ko me da ko wa ko mi ai ko mo ko ta ko ni ko a ko se ta dan kan mo ni ma wo ti ai mana kamu kalau tak pergi ke bawah yang mau dari mata hasil nak. Mana aku bui lelah di mata apa ni? Aku bui siapa Tomasi? Kalau tak ada uangnya ha. Ojo ke seping me, tak Tomas. Bahkan tak ada kalau tak ada tu mari. Saya mau bui luar kan menuju kote, mana ada kan bui luar. Kalau tak ada kalau ni tu juga ke itu sih tu lah sih. Iho no loto mo ne pramon tene lava dia there's a solution for everything here para tu ta hai loto moko apa ia ha me pa de sio kita punya mo ha te tene dia tene ta mo ne ta ni ko no ha ko do ke ni ko ni ko mo ke si ta ko ke dia a me ko dia va a te no ko le ke mai fiche algo mai ho Ini kita itu aku nggak tahu lagi lagi. Siapa pergi obat itu? Mengajar aku mengajar obat nasa. Kalau tangan tak kami nak wak kami lagi. Kemudian nak wak kami. Kalau pertama itu mana tahu tangan tak kami tak aku tu. Tahu di mana? Tahu di mana? Tangan tak apa nak. Kadang upah dia, upah dia. Kemudian ada dia alam itu ada lain. So, pikir hama kagak nama. Itu dah tu. Tapi kalau nama yang mau kibot, kibot Paula ni, mau kibot, ada besi apa ni? Ada itu mahuna, mau ni tu. Di laut tu ada berapa Paula. And the Lord told His people, side, because they were of one heart, one mind. And they lived in righteousness and there was no poor among them. So kamu malah ni kasi malu. Jadi mana mau kamu tak mampu malu apa lagi? Kerana ni masih bermaksud hari. Kerana aku tak pun dia ini ni kau tu malu. Keranaท่านเราดูที่Paula ituท่านเราว่าคนนี่คือPaula ini, ini aku hidup. Kalau Paula itu dia dua pun ini lah, kalau kita jadi fisik sama kita kan apa, jadi kita ini dua. Paula itu tak tahu lagi. Besok gua cara lagi gua tahu lagi, nawang tahu lagi. Kita hal lagi lagi apa soal, kita apa beli, kita nak pun apa. Kita tengok nak buat mana. Instead of pergi ke kau ni apa apa kau kiri. Depan yang kita ada satu dunia, depan yang kita ada. Lihat orang tu, kuat. Kalau orang tak ada ini, itu pun ini. Kenapa dia lebih mana Tomasi? Lalu tanya aku soal ini, lalu mari aku nak bersugi lagi. Jauh ke ni mau, naik orang ni mau si kuat. Dia nak bawa ke sini panah. Kau mungkin kita bawa tu kita mana tu melihat, kita mana tu kita tahu aku ni. Kita kata popong apa ni mai. Kita juga dia bagi talanuan negatif dia pada dia. It's always pay positive word the time. Kau ingat kau tahu ini kau mula. Kau pergi mana tu melihat. Obat bagus Tomasi membuat. Ego saya juga tu, kita juga kau lah, sama kita ingat macam mana. Mai hakoi me ho fai. Kai akan fa kala kala no. Pasten se tong ta ta na.
o whamaro o whawhitai o whoro mōru pe tō mai a hoi. E mea whaka e o Tomasi. Te ure aki pēa i mōnika i mūtoro. Te tau mea whaka e i hoi e pātu ka whanga toko wa ko tō mai si. Ko ia whanau, te mui tōu. Ai opa ahi atu ka mūtoro. Mōne lawa hiwa. Ko lotu ko e kāpasei e mō ui. Ta mō mui, e mui a Tomasi ke e lotu. Whakatapu atu mō e. Kau matapu e whakanoko, kau hou e ki. Mai tō, ko ngāo whai ngata aia. O ngā whai ngai ahoni, e nau whitu taki mai, me whare tui, me kau hou e ki, e kau matapu e. E nau whai patongi ai māmai. Whanau ko o whahi atu atu mōtoro me ui tōu. Ko manatu te ahoi ta. E mau ki ta. Ki rere anga Tomasi mo se tau atu. Tata noa, tata kia. E o sio no lau mai e mōui. Kia. Pakai ni alu pa pehe. Pea tō wāki po. Sanai ha. Hau ko matawa e. Ngō i tēni. Tō mai ni. Pūket alu na te mōkai. Mō toa. E o mak ko hukula mai e māwhanga ko hukula mai. Ai ofa. Ko mea tau mai mei si su. Ke tau pe ofa. Ta tau ofa ka tau tui mō ni kia pēia. Ke tau mui hono hala. Mana tu te kata me he korosi. Ta tau mō ia he me kumamai. Ofa la hia tu katu moto. Pe kono. Ngā roa tatu patongia. Tai taia. Kau hakure a koni. Pako ko ingoa ko pria milas. Kala ko peke tau Amerika. Mosio te family ko ang ekahi i Amerika. Ko ingoa ai. Kakoia pamaro mo lava mai. Kau vai patongia. E mea whakaeiki e Tomasi ni whai he kōni. Ke ure a te mea whakaeiki. Ke koau. Ke motokiro pe mea penfonua kuhala. Koe a ngā kutunga. Ko hao peke tau peo. Tau hoko pe koe taha e tau ngāha. Ko tāne koe whai patongia. Ko whai patongia a sirisu. Alo ia i tau po tahan ngāra. Wahino ka tau tōru. Ka nere a pai he prokora mo ui. Kaina, o loku whawhekai mai mā. O kuongo mo tau lau māni e. Ai rea mai e ko jisu kaisi. Koe ngā hauni te teu he tau lau māni e. Kono koni te nosu toku pe. Whanau, mo mui ki he. Lotu mo mu tamai nei whai. Anea mo pe mea tau. Toto ko toa pe tau nofo he māka ko ni taku mo e. Koe e o whaatu a koe. Me taki mai me whamiri me Amerika. Me kala. Maro mo lava mai. Ta taha atu pe. O via ngāsi e kei mo i pe. Ka kou ririu. Hoki ki he koro ki ni tata me alu ka wilo i mo i e ngai ahona. O hoku tāua ko hino pe te mo wau mo tōpia. E, ka mo sio ka pe mo tōpu hapea ka waru e. Ai mai mari, ai he pei. O patua. Mo o pakoe. Vai. Ta komiti. Tena ia honi tu ala yorea. Ta ma kona i pe mo bra ma nge ke mea. Ke tawa pai pe. Ai opa. A Australian me ma komiti. Ki he mea whaka e. Ai kiana. O Tomasi. Whanau ko whaai kako mūtou koe uitou. Pea mō manatu te hua ko naki. Mui ke rotu, koe kāpasai a mō ui. Tā hakure tā tāo mo tātou ua. Kua more a mea. Ko awha.
Hello. I thought we did good too. Actually, yeah. A very common word that we hear. I feel a bit guilty if I don't touch a little bit, but I'm a bit worried whether it's going to be the right interpretation. I think the closest to this, would be the English term for, I think they call it the value of lack. They actually look at the value of lack. Again, it's not the plentiful net. It's giving up from the very blessed you have. Again, for some of our those races in Australia. I'm watching Moimoi. Nahi manat nui, ani tu nahi ka pamungkiai, ko tangata fia. Dan ko tangata mo ui manat ya ku tu Apisia ite.
Jadi anak kita itu lalu dia kami mudah-mudahan saya tak tahu apa yang kami dialami hari malam ini mau kita itu mau lihat dengan apa mau kerja apa mereka kata ini anak kita di Holo ini pun nana ini yang bapak nana maaf ini maaf jadi kalau bapak bapak yang ada pokok apa bapak wah ada dulu semua ya bapak
Totong ke Latu, kalau aku kau ini nak apa awak itu tak kata, ada tak totong itu. Itu tetap boleh ke Latu. Lalu itu ada tahu boleh ke Latu. Kalau itu apa? Totong ini ke Latu. Kamu tu, wajib totong. Apa betul-betul itu kan lagi berbuat bermalah-malah berdoa itu Allah. Berdoa ya orang-orang yang bermama
Pokoknya mahino pokoknya tangan aku tahu dia aku jiwa. Kalau main memu ini, jiwa dalam muda ini. Upaya di golongan dalam waktu. Pokok itu dalam muda ini. Baik jangan begitu. Kalau kita kalau kebutuhan mesti kita orang-orang. Jelas demikian saja. Untuk apa-apa kita perlu. Untuk ini mau dipon apa hingga kurungan koitam. Kalau mau beli, kalau mau kita motor nak beli kita mesti sana. Tapi kita tahu kita bawa. Jadi tayo mau di family. Semua lah ni. Kami mau. Wah, betul. Kata tu.
ko na mai. Tapi ada mau tu tadi. Kenapa mau apa dengan itu ni? Apa tu apa? Kalau kita ada itu tak boleh. Kalau berfikir, kalau digunakan mana ini. Yang sih akan, kalau kalau cuba dengan ini faham ko. Ini faham ko nama kita. Karena kita nama kita sendiri. Karena tadi nama kosongan ada. Nah, hal umat lebih dia. Kenapa kau ini yang baru bukan lagi ya? Karena kita dulu ini mau. Kira nak bilang yang ini apa yang kita ini itu bahasa itu. Kalau kita lagi dulu bahasa. Umat kita ini dia mau lagi. Karena dulu bahasa ini, lalu kita mau bahasa ini awal ini, nanti aku ini, orang-orang sekarang kita dulu apa lagi ya? Atau apa itu? Tapi masih mereka mau ini aku. Koreson itu nak pulau, malu ni nak kota ini, nak malu nak kita. Karena malu ini dia pun berkuki ya. Tahu itu. Maksudnya orang ini nak malu ni dia sendiri. Apa tu? Karena kalau nak kita di dia, orang tu dia musei dia mau agak tu dia sini. Yang mak dulu nawa ngomong lagi di form. Bahan nama ini
Hello, quay trở lại. Ta rồi. Có cái đấy là có học được rồi. Có pass rồi, có cái đâu không mà. Alo cái đấy là tao rồi. Đây nó mai kita katakan pokok ini pokok dia betul betul sia-sia. Yang mai,
Ako, pro. Tengah mata ini, dia di sini apa? Dia mau di tabuan untuk buat tengah dulu. Tengah ada fiasi, tengah ada. Oh, yang mana? Oh, Paula dia pergi ke bawah ini. Untuk apa tahu. Kalau pergi ke bawah ini. Não vamos jogar a mulher que fosse a luz, eu se chama a luz, na casa de mais fosse a luz, a luz que se vai Jangan mulai ya, itu yang di rumah apa kata lele ya. Kewa yang kata ini mulai sih macam. Baik. Wah, nanti jadi memang lele itu. Anak ini. Kau mati mana ini? Ini boleh ya. Kalau ya sini, macam-macam ada lele. Bisa kalau ini karena dulu waktu lama apa bintang itu apa ini yang punya ini ada kita akan lalu apa ini kalau masih yang hari kita tahu ini lalu berkaitan opalah tapi itu di mana terus apa
karena kita tahan ni hak itu yang lalu. Mau di halas ini sih. Apakah dia itu pakai bayar gue pakai mau osni mau tahan dari mau pulang Afrika ya nah mau form malolo ke tanah kayu ko Sione aku lotong Afrika nah aku lotong mau form ya lah ibu yang gue malolo ni kata ini nah fano ton pe hilau gue aku kai di hak kai se kau ki malolo ni kata nah fano ton ya na fano ni labi bitau buat mau pasien misionari di time itu ya kiri semua Tomasi ini aku bego tertahan Afrika mereka ini lawan ya di malu karena mana tuh jadi itu aku nekan nah awam suatu hati dan bitau buat di luar ya aku semua Afrika mau tertahan lagi ini saya non puoi venire tutti mai mi sto sugli occhi ya putaran ke Tomasi putaran ke Sione itu como wa dia yang Paula ya ma non poi mi mescochi ya kau mea o performa. Waktu nggak ya hasil Tomasi, ulu holoi hasil bini sama otak. Kalau beliau ya fai polfa ulu dah tapi hasil Tomasi ulu holoi yang betul ini hasil. Tapi kalau mana ulu kita, pola pendi yang betul tahu yang mana. Kalau soalnya ini nak ufano lelai itu nak macam Tomasi. Lon kai pe te Maria go to tanto che volia che sia fatano era Maria che kai pe te Maria che tu hai sia na ma fu che me lì go voglio le pe ai giorni due ai Roma dove la moni ma fu che ho fatto ma ma fu alla Tomasi dia fai Eva mama itu ya fano tano ngam ko wi ya udah tahu ni ai protahun ayo kah asi ni ba ya hokam ni ba ya ni ya ka tu na fai dia umai mau fiohi koko tomo Palestina mau kita to mangkal mau ya kalau kata ada di Palestina dan timu hari Paula pendapat ini aku setuju mau kata ada di Mesko pada kata ini bahaya waktu masih di Palestina siapa masih tak mau tukar. O seperti lo tukar juga Tomasi, dia kita kan mau kai, kawan kita tahu siasi, kalau ini apa tahap untuk faham fuwa itu tahap untuk kai itu malu dia siasi, kalau lo tukar. Kayak gitu Tomasi. Voi talano non mi tahu.
Ma ho mai me mau ki to uia so Tomasi Palestina. Ma feo ni mai ko ka mala ma fa ka ha ke fa kai fa no ka. Ta ko si fa ai ki me ma tu ia ke ma fui e ma Palestina fo o. Pai tu te ko le a na ha na ko ia fo tu ke fa ya Palestina ke fui Fui ko ya ya to mo ta u ya. Ko me na uongo i te e au pe ko tonu pe ko hala i tai ni ko to pe ko feo ke ai no Tomasi. A me pe ka te au ya ma ko au pe ka le ko sio ko a tu na kai pe ke loto a Tomasi ke ko wa ni ya ni. Ke me yo ko pa. O fala ya tu Tomasi kai ngalo mai feo ke to pe ka fai. O te fito de uma talo e ako poco mai ko Afrikau poco mai de papai a hole familiar mai ke amo puni o tu que amo de todo mai hako ke ha na tra fortuna ako ko ke ai le na sai isio le ke to la ke na ta ba na ni ke ka pa ke au ha ke fala tu ke ko ka ya ya e whakamatala I atu kia te koe ko tō taha tūni hau. Mahalo koe ki pōpō uia ko te whahoko ko tūtou. Ne omu koe whakamaki ko hoko. Kai he tau halala hei te wa. Māma te mea rotoa te tau sia te tau whanau mo puna. Era Maria que fai a raha no vivo todo. Uma maioria que vai
stories. But I'm here to represent my dad, show respect to Uncle Tom, who's done everything for us. Tom was a big man. Always wore gold, big leather jacket. People thought he was rich, but if they knew, money and gave him coins to go out with. He was such a big man. The little boys and boys, you forget they lost something there. And Tomasi runs and this man really be shaken. That's how much he loved himself. He was a beautiful man. All I can remember was when he first came to Australia, he was a missionary, first time missionary in Australia, and I thought, I'm going to be like Uncle Tom when I get older. I'm going to serve my mission. But I was closer to serving a jail term than serving a mission. I'm grateful for Tom, for showing us the way to dig. And look, and we used to say to me sometimes, it's not everyone knows you as John McWhite, because they know the real name was Sean Mullen, and all the stuff to do that fit when we related. But I love you, Bonnie, and thank you for treating my uncle as your servant. And I love you, Uncle Tom, and thank you. Bueno, vamos a poner un tema de la vez de
saya udah Sione Tomasi to Sione no ia boripo o feo mo be mo ro ngama e ko e kana pena e mana ko be to o si te ma ya ko mo ko de na hi feo na hi ko ne fa ho ko mai ka o mai ka wa e mana ko be de tango tu be de fa to wa e fa i ro ngama ko ka lipo ko me pena e no mai ai a Sione de au e kune fino peke ma o de kawatonga ya uya ngeli poli na ino faya ni tu papa pe kan yo anga e Sione ko se ni de towa mo ri pa na ko de ma pio na o kusio me pe ka o ke uya ngeli poli uya pe uya tom inshallah ya uya Tomasi pema e no mas de uya ngeli poli pea na o de kamai amoni na ne hoka ka fu to ko i ho api na ma o pa yan kawa i no kawa be e to ko no be ya a Tomasi o kan ka ku sa ia Tomasi ai ka na i ta ko mo mo le na ko wa ma e ko ma o mai ma do be pa o o mau i foi hako ia ma dohe kai pera mai to ai hako i pa mo ka ko ina ko ha o no mo wa ke oi mo e wa pera fai e sema ko mo le ni ko la ve be o ke e ka ko tu be ko fa ko de ko wa no ha wa o no api e ban ne o ko ko mo mai yo ono puri no hinoa o ko ha ka wa mo muat kama do mo muya fa bon ke bo e o mo tua mo fa o fa de ta to ko de ra na tua e to fa Kongkore ke o whanga na whakako to. Ko osa no a whaki a tāno ia e whahoko manatu e he. La, e tonga la manatu e he. Tuk mua ke ki whai awa ki manatu maha. E tamu. Ko e whai tāna. Like I said, he is my enemy. But at the same time, he is my best friend. Te make pongpongia, te makai wharekai e te awhi. Te mataulau e aho koe, te maaro tamisi ni a koe. Sa tangata nai te he. Na e loto lele ngō fua. Ka nā kupoto hono ai koe te loto lele. Ho vale pepo arangi. Mai mo koe kilo ua, kilo kama. Hei me ilo kai pe hala ka vai a yoko aki. Mai mo koe kilo ua. Ke ulaka. Tamate ia ka peki mo me sei. Ko pe masi. Ko peki ko alo tamate ia siana ka kope alo tamate o ki matu. Aho ta. Hau pongpongia na whakauri tiri. Makei no koe neni. O ko kei nere pene manatu mai. Ha whawhangu mai ko au na manofu toko ua pe mo me rahainga mo tāke. Kala mai ke maua tiriwa. Malanga au te teu. Malanga pia mene mo koi wala mo he. Heka he lori mawā. Ko pia
poto ka mea koe a peo rene tai te peo. Ma o alu ke whetua ke hoa tā, te kai ai tama. Te he maa mera haina tomu, tau tu a te whare koroa. O ku lele pia tomu ke whare koroa koe he fuloto sōpingi. Ai koe o ku whe alu aki ai kakai. Ma hifo peo ta utu ki te pile, mo sea mai e ma mea kai. Mate ta mahe fie hifo, ta koe mahe po i wara mohe. Ta mahe toma. O te te toka ka koe te ai moe. Atu mai e me whai mea koe tai te a fie ma o pe te mate te. Lolo tonga e maulele. Talo mai tuk. Talo mai ki, ta funga koe ki vai e ta whai. Tuk. Se ko peo pe koe ha mea utua. Mo si ate fono e whangapato. Ka ko peo tu. Mai oinga oi ke tau tu ai. No tonga ka whawawari te oso ki iwa, he te tau foku ki me li on time. Na mai, kai, ka tau si o peke. Pere a whangapato na mo fere fonua. Tomasi. Ko kurea ko ni mai ma fo. Mai na no ya ko. Na u alo ke tongi. Tau e me poke. Tau ro ke ana e malo no ai. Mo tutu u peito. He pong e kouri. Tani koko se ngai whai lotu. Tau ilo ke lai ngai. Vele na kore. Kai te ata te rano iwi ma whoku mo. Pong e ko. A mai a te ala moi. O whanga toko wa. O smātu. Nā no kope. Ko ngo e ofa ke te ia. Mahalo ko ke fo i koe Tomasi e talahu i. Mahalo ko ke fo i koe e talangata. Kai ke. Nai kai ke mga iro ku wātero. Kai koe ni mo ui mana whanofa tu koe maha. Koe tom. Tomas pa a. Kene a me ora pa ko sio ke ne a ko fia wa. Pe mai nesi. Sai ho hau he ho lea. Ore va ke talan. Tomas ange. Tama. Ko pa ore va ho kui. To mai ne me faita. Ke ma faita ke sio pa a. O sen ma ka mo. Ko tamale ko sai ko lu sai. Lai ka ke hanga ilo i a vare tam. Pea pange ko hon ke sio ke feitu ko ko iai. Te kamo. O ku ke ilo i au. Kamo pe. Pea asio le lei mai pe ku ke ilo fefe au ku ke kui. Pane a, ko hai au. Ko moni le kau. Kau. Ka ko hai au. Sila lahi au. Ne ilo le lei e tala noa ki ai. E osa ki tala noa. E osa ke koe tala noa. Kamo pe. Ai ni ku hau e ne si tala mai ke tea. O kuia e taha e whie mau ke hau. Toko taha pe whoke ai si. O pia tom. Kona whoke hen. Ka au ki tua ka hau a taha pe ata. Long hoa a mai fumi si lia tapaki. Hoko pia kene si. Paha mea hoko ke fumi si tamea. John is very upset. Hoko pia, okay. Kanga te Tomasi ke ilo ko pia hinke tano. Kamo mai mata. Re whai ngata a koe ke le lea mai. Mahalo kuia e le mea whie mau ke tala mai. Ka peke lea. Haapu whaka ambu. Haapu amra. Ke lea mai koe a mea uiano roto. Pea nā whaka ambu ke urea tung ne mai no le urea. So, I will say goodbye. Kokureate. See you later. Hau ke tai. Ko talangi. O te ke toi upseti na ko moni pe ko noa, pe ko tau. O alu ka te tau. Mea pe fumisi. Tu apure lulu.
Tai ko te turi ai ka wa ahi. Tang tom ko ha le si samai. O sta mai. Tomas. Ma ko hen ke ha wa ko bom te hoka te talau. Ha ke foi la ka mo le ka ya me ba hen. Ha ke tonga sita ni tu ane. Tong lo pe ma ka mo pe. No fa pe hen. Te to al ya ko pongo ya pe ko ha. Hoka te talau. Ko toki foi ko ya ka. Nai. Ka mo pa no. Ko mahino ke te au i ua heng i pongpong e taha a taha mai ko e taha mai ka ke toi maana ko e hina tānu ko na mahino ke te au ko toki tai mea ke tu kuange a e whae tala taha e tala hui pe i ho tau ke te pe ko hata hape ko e tala mai mo oni pe asi la ia mo oni pe ia ni hanga pe whakalalo ia o alu e ko hai te to e whakatotonu ia ko e ku valeni ko hau ko hate o whaka ko e hei kai e ko ia ue loko i keito ko tau tue tala mai na ke ilo na fai e kiwa o como ta ke te mo te ina mo tunga ni ane te ane nai pe na e ui holo ho hino a kai te ke e o ta ke ai ko solo el que na ulo ke ko hina e tau hiva ko hina e na pu i ke alu kan ko e na ko solo ona mo pe te uhao he solo te koia kamile ha o ke aku na vai ko to e ko me ho ko tala no e a hon tala no e po mo imagina ka tu mo ka please mire how pe ak mai ka ki solo na vai be ka ma o wa te fai ha pu le kai solo ko ina ko le ka ko ke ma na pena na tala mai to e la Voy a hacer el hablado. Solo el que movió. Poco le dije eso. Por el gabinete. Deja usted a fai. Porque el fai es un tupe que cuida el peo que la gente se puede mamá o algo. Y no idea ne ko la o hiva ko na te ma o ele ko hiva na ni mana ko ai kana le pa te he ke te al timo ina ka ko e ia ia a o ma te o ka am ke hiva i ko hiva ko ni o ko mo o i ko ko ka mi lai ko pa no ko to o ni ai ki foi solo no toma ko isso solo to e ku hanga ko whenga ke solo ke o ai ko solo toko taha ti whenga neti ai pe me ako solo ko pe me ako pero aquí ola ke tamata tuku pe bua ke tama ko ni e fa ka hoko pe e ai na vai go noia na to no pa te to ko le penge o fa tu no wa ta ko te io fa tu na ko te tu ha o te tu ko anya e Apisia anya whaikin te auria me tō tahani o tō tahai ka hie ku tā mōfua ki ai a ina e heni e ahoni kuri kuria
Ko pui moa ko mire te a te mui. A ko te fini si ta tau. A tunga ane. Si ta tau funa ki. Nevi Amerika. In Patonia. In tau magi di Rustina. Ane. Ngomong dan lepa etin. Orang dia tak. Ipanau yang sama-sama. Kore pipa. Neo mai osia. Toko aku kan. Toko apa lah susila. Ia ina teo. Kau kan ni offline ni pai tangan. Mau siapa tempo nanti hati apa yang ini nanti. Matu mai yang ini. Kau penulah. Kau faham. Ifa. Aku nak. Kamu mau faham apa? Saya kau pun. Kita patut. Nele mai aku kene datang lagi. Okey, pergi lagi. Kemai nak kata. Kalau ke alam, yang itu, oh diloi. Aku ni. Tu bukan selalu tiga tengok di pokok ni. Orang yang mau ada lain. Menentu kita kita orang kita orang. Kau nak apa ya? Kita mahu konfesi ada yang boleh sosial ada kau. Aku ni aku yang lain. Kamu nak nak itu orang faham orang mana. Kamu mungkin mana tu mungkin kita tak kau. Nak elah tadi. Kamu apa tipu? Ni kita. Aku boleh win. Aku nanti kau ini aku mau balik.
whai e rero ki mga ramon. Waka si te ka. Ere. Ore peke u whanga he tāna whāpāta o Nā rāma e mo tō atua koe, ki ngā ke whahau wai whakato mia. Koe, tō wani e whekā. Kia mō ngā ko mō tāpo ko ere mai ua wā. Tā kai wāra ki ko rua tāpo tō wai mia. Ko whina ere mai koe mi koe whakaponga e tō maro mai e kāu. Maro noa wāra tō. Ko mi hoi koe o tā koe i ko a se moto mati. E hau e whakawa. E ana te hei mo tō tō. Nā ea e ka sou nea mi tō nā whakatoa ko te koe a se nea mi. E hau ea wā se mati. Kono tupa te koe nai te whasteke. O le koriste tō hu. Ke me hau koe e ka wahi te. Te ko toawa te kanaka koe. Te ko sio te toawa te koe ni. Ka kono ai e te ui te tia ka toawa te koe ni. Te ka fōki koe ni te pena te ui te tia. Ka koe te apena whakai ko hoko ata ia. Ka koe nā koe ni koe koe te ka hoko. Ka whanu unga ia hoko te tō mātua whai te ka. Ka koe unge ko o si ka tuke rawa mai so ni e ku i he tuku Western Australia ko si ko atu ka kamia te whai. Ka mtike ka fōki. Pea, te utaki mai pia mātu ākia te au, te taukua ke mau mai ki e tau. O ewa mai ki a te kōtu si, e mā rawa mai ki a te kōtu si. Koe, e mea whare ki toki ni ka se mako masi na e unia te haki a se e iari wena na kua. Ni ka heo mau ka ha. Ka tahea ka mau tāke. E mea tā. Pea mō tau rewa o te mau mai. Mana whakaini na mea. Ai ko tō whā ia ka mea. Kau kia ia no Joestar. Kia kua uni o wata mai ana sai, ko tō eni o wata mai ko koe. O te whama taha o te tūma. Ta hau tāpu e teka no Joestar. Tau ni o te mahara na sai. Ai ke tāna wai ko te hota e wai. Ko marau mei te tāku. Ko marau na wai ni wā tāpa. Tio ko ni te mia. Ko no ala ni mo ko ya ko si ko ni mo ko ko ya ko fai ko ko na na. Fai ko ko no la na e ni na e na ya ka ta ho ke ni ka to na ye ni ya. Ma u ye ho la. Wa ya wa do ho wa ho. Se to mi ala ha ta ku ni ta ta ko na ta ho. Era ko ho la. O ma ya ko ku ni na ta mau bea. Pero para mí algo que tengo que hablar ahora de me falta. Solo una persona que ahora da mai que tiene mucho hago muy bien lo. Cada vez que vai de más guay, la universidad la toda la ahora que ya con la que se lo todo ya ni uno. Hay que está o po wa ko ha la de si o que página toma me fie, ma o fa e casi fino o fa o fa na o fa e già poi sta bella perché sto fatto fare lei area un po' fa questo ma non mi ricorda non sta molto che sia con mamma o uno che toccava con che si va come per la qui noi ai dai uomo qui dai ko ta ko ia ma tu fa ma e dai uomo qui ma ko na ia ki fa ta ni pa ta to tu to ina ni pa de da wa ta ni wa ni wa ta de ko wa ni tu pa sai che ko i poi ia ko o che ma tu to ha che a ho qua che ta mo ia ma wa ni ta ni che dia o wa na de to ka na si o ha pa ma ha ia ta ai pa ko ui ko ya ko te a ko pa ko si ko ta u ha ke e pa ma ko e ko na ke e ka i pa ma
Moimoi ke o wheu ma ko hoko te kai. O tau o ko ua koe ni nei. Lea. Las. O ka tamaki o ku ke na whaki koe kai. O ku lea ka puisia o ka te tau. Nā koe ie o ka tau tumia ki e mea whaiki. O rei e mua ki ua te whahu e. Tā maua e te whakoe. Pai e papa mona. O te hoki. Mau. Good evening, brothers and sisters. I'm very grateful for this opportunity that I have to speak for you today. My first thoughts that have been running through my head all week since hearing my dad passing is how I was there for the last moments. I just finished a night shift, long day at work. I get home and I felt the urge to start doing some cleaning, knowing that Dad had just moved into his new house and that the least I could do was help around home since my wife is there helping Dad unpack his house. So I started doing the washing, doing the chores, and I'm about ready to lay down. And I received a phone call from my wife, and all I heard was pain. She says, "Come now, Dad's not well." I dropped everything that I'm doing. I rush over. I see Dad on the edge of the bed. Paramedics are around, but their words are going in and in one ear and out the other. I look at Dad. He's looking around. I said, "Dad," and he looks straight at me, dead in the eye, and smiles. That moment's going to live with me forever. It wasn't a sad face. It wasn't a sad time for him. He looked at me as if he was passing on the baton. Saying, "Look after Mum. Look after my daughter. She's my favorite." I just want to express my gratitude to him. My short time was 6 years of knowing him. He's been nothing but the embodiment of Mosiah 2:17. When you're in the service of your government, you're only in the service of your God. My father-in-law served the Lord with heart, mind, and strength right up until his last breath. He did everything that he could for his family. I don't know, telling stories of their childhood growing up and how much that man expressed his love through his actions. Times where I wish I had the same thing growing up. It made me realize how much love this man had to give. And seeing you all here today is another testimony that his service was real. He always loved and talked about his friends and family. Never a bad word would come out of his mouth. Dad would always do his best wherever he could. And sometimes I would see him pass out on one random couch in the house just because of how exhausted he was from serving everyone around him. I love that man with all my heart. It's very hard for me to say goodbye to this man, so I won't. Let's see you again. Dad was always around, especially when we needed him. And Dad, I promise I'll learn to use your tools, because I would always call him. "Oh, do you know how to do this? Do you know how to do this? Can you come pick me up from here?" It was never calling me, it was always calling Dad. So I have to try and pick up after this man. It's not going to be easy.
sing or do a haka after a conversation or a talk with our family and kids. But I won't be doing that tonight because I'll be doing my work tomorrow. But now they want that to rest. I'll do it with all my heart. So again, say that this is not goodbye, but this is a see you again. Love you all for being here. Thank you so much for supporting my mom during this hard time, especially all week, being flat out. But it's all for that. And these things I say in the name of Jesus Christ. Bao cái tay thì tao mà vai người vai đi, còn bây giờ ta nói cái gì là người gì, nào lúc có kia muốn một tôn nào lại là nhà của hình Macquarie University, nghe nói là ta nói với người đó một tôn một cái hạt hạt mai cái này, là một phong ôn mua cái này, hạt mai cái này, là feedback của Việt về ở Europe về là mua đi xem các công an về và nó phải lấy và cũng lại là người family and là creativity ta một cái mình làm bài viết của bao của phải của Mali mà karena untuk maybe kami Ukraina and I ke kauda mo reciprocity na tu hopoya ko me ala ke dia miro tu ha ya angkon ko kusio ya ko fata ta le ya ke dia ko to ma ko pa ita na ta le pe ai fa really hard they used to be popular ko ai no ke ma ke pa ya ya na ma tu ha ke Pertama-tama o fama o ne fai tau ki fana o fai o nga fa to ma bana ka tu ko ki ai a tau ki ba a to ma ni mo to ki ne ya tau ki to ki ne ni ko ma ni ko ya tau ki ba ko ya ka ho ko pe ko mala e ho ko ko ya pa de ki o le a be nga to cái kiểu có celebrate cái mũi ở trong nó phản ứng với cái nhẹ con này hồ cô là hồ trong Paula. I was flying. I worked from London to Rwanda, then I went from Rwanda to Dubai, in Armenia, in Papua New Guinea, in Nahirigila, or forward artifice, or former Spain, or Matai Matau, or the surprise Uncle. Talan of the fear, I cannot hear. Ko tan ko ma o ba na the reciprocity the fuaki o the foki and me a o ke ma le to ta ko o ka ba ke o ha ka ma me a o ki bo ka na o ke fa fo ka ki bo o ba na ko a ko na ki ka ma o ke fa fo ka me a o ke ma o family to ya na o si ba ba no ma wi na ka ko ba na de da no o family o tiga de mana tu ya apa tak bos apa sini Thomas. Ni ada. Pergi mana tu ya. Nanti orang tahu dia itu aku. Cuma biar ni. Kalau tak biar nak nak tahu kalau tak lima makor, kalau tak offer. Kalau tahu apa tengok, kau biar tu lah kau kita angkong, kau faham ni dia kau bagi ni makor. Karena katakanlah aku ini apa di dengan aku tangan tak apa lagi nak tu kau yang sih aku tangan dia nak akan. Nah, also undergraduate mau mama lawan atau feel atau kalau ini juga mau beli nau dia aku beli mau private dan mana tu nau aru security top security nau level mau iki certificate feel kita tahu ni mau iki certificate. Yang sih orang ni nak apa
wako força a polícia uma se repite na rua na rua dele na aí força na rua é todo o carro fica olhando so every time the way that not any for forty reciprocity na feina mal pena mea e vive a bom então algo que está lá em Japão Kuna peko ko koma ia, kau o kako ni whina ki koma ia, kuna te whoke ni aia, koe ni to pāngai mā lome pāngā, ki rea te pāngai pāngā tōmu, mea na whina ki ai ko reciprocate ka mea ki pia tōmu o pehe me kai ki te mā. Ka kōku, kararoto ki e pōko ni o kau mua ki whamuoni, o tori tā mo matai ki hiko ki hana o aunga, sio ana ka buku ka koma porto ta ma magoa e ata he o fio porto ta magoa mo mai porto ia ko la vai a ko porto e ma e no ta sio fi na ta wa o dia ko ta no ma to mai porto le fai una ma kupu le fai e lo ia loro ko ta kona te cose le ia ko ka ma o isia ko ta wasi ki ko loro to ia ni lo mama Kau kata he tong, nak faham ke ada kau di Britania, mahu di Britania, tak bosi. Karena ilo kan nak isi alam di Britania. So I'll take a picture. Guna pe ko ke in tak faham kita ha. Aku dia betul pada tahu di hewan. Betul kau faham kai sama orang. Konwa memuliakan anak dengan sama. Ahoi tom, ahoi ni a fia, kau na fia, romon, mafanau, kau tahu kain, kau buah ni dia kaos, kau kain ni dia pai lewa, ada itu kau boleh apa yang dia di mana orang tu macam dia, kau kain ni na be ko ui ko no ko famaro la ya romo ko me foro he ka kama ka mo celebrate ai ui ai me fai ko fai ana ta ko ni ma ko maro la Pergi motor itu faham hal itu. Berkait dengan kata dia. Ni, mesti. Ni tu no anai lahir tahu inau ketika kemulia lima Lalu kau mahu ni saya goya, makan ni macam ni ay, grand old. Telling
trying to encourage me to go on my own. And even though I said that I didn't want to, he didn't get angry at me and instead encouraged me to do what I wanted to do. And I did, and that's when I ran for school captain. And when I got school captain, he was the first person to say congratulations. And on the day that I got my badge, I remember I was on the stage, and I looked into the crowd, and he was that one man wearing green, and everyone else was wearing black and blue and white, and he was the only one wearing green, with his camera up yelling my name, "Yes, Monica!" I was so nice. As soon as I got my badge, I started to cry, because I remember when Paula always used to drive us to church from our home. Even though our family doesn't go to church, he always took it out of his time to wake us up in the morning and drive us here because he knew what was going on for our family. On our way to church and back from church, he'd always tell us, try our best. And we did, and now that he's gone, I remember the time when I got my badge and I took it away from him. He said the next photo we take will be when you graduate. And I graduate next month. And when I heard that he passed away, I was in the middle of my exams. And I couldn't believe him. I couldn't believe that he passed away. And it only occurred to me that he's really wrong when I came today to say goodbye to him. I really didn't want to admit that he was actually gone. But now that I see him, I want to say thank you. Thank you for raising me, being the next door neighbor that took us to church. I want to thank you for bringing us takeaway when we were playing in the streets. I want to say thank you for waving me with the hose. I want to say thank you for telling me to write jokes. I want to say thank you for taking us to the beach and letting us bury under the sand. And I want to say thank you for giving me love and telling me the right things to do and always encouraging me to be the best I can be. He was a very loving man, and to me, he was like my grandpa. And I want to say that I know that he loved mommy very much, and I know that he loved us very much. And I'm very grateful that everyone came here to say goodbye to me. And I want to say thank you for giving me time for this song. Maroho mwenyewe ya koi prokarana mana tumiri koi para tumiri ipekia lah altito ya ko tangani iya di family i pakahoko fatomia pakasko i po ko kama mbanga ya hapa kim pakahoko Koe uhi o kai o whoha lahi. Pea pai mauki whataka a whamiri tana o whoha mana. Kei ura hante e mate ai, e tāna koe koe mara e tōru. Pea o whakakau, e hana e whoha tutukua. Ramai e whoha. E tāna koe loto. Wahai matau, e tāna koe ai o koroa whatonga.
Pahai le ma. Tanu ko toa o ngai teu ngai ka hoa mo ngai fuwas na tala ka wo whaai ho kuru. Koe uhi he toi mali pe ho mali o koe. Pera he kai te ke nongai vai toka te ke fute he te ke tui e ia kai mea koina. Ia koina ai, o manatu e hi ta. O lea mena amroni, enki ai ai la o whaitama. He tau po tau hua. Amroni, na kai te uhola. O te kine koe na rea ka amroni kua. Na e kaha asi te au ni hoku ati ke ofise ki sope o saini he pepa i kai te ura o koe mari. Na kia taha pao o keisi. Kaya koe toko taha koe ia, o peni whonua, e te haka kalakawa. Kai te, koe mo oni, ko hoku extra Tomasi. Mana puti e tai ni koe, au te iti. Kaya koe taha noa me e. Na mau te iti ne mui e wano futu koe. Na nau toko rangi kanata, na mau toko reka te fine. Tēnā pehene nau mea. Awe toka haa poni. Foi aroha kakau pe. Hawe tamagoe foi aroha kakau pe. Tawe nau nofo, na nau nofo whakataha pe perete ta. Awe tamagoe e waki he po e whiso te koe atu ia. Awe tamagoe na pehe ana koe e nai nofo. E koe malo, me nofo mama ata te mero pene ke io te mero pene toko toki koe na amrone mo mea. Soalnya apa yang orang berani muamur, kerja, untuk mana sendiri kalau sendiri, omel bahaya, pes, ada tu ilo yang dia boleh baik anak atau, ada tu ilo ya. Tapi ni apa ini mau osi tahu itu apa yang kita tahu, takut itu kalau kita tahu, ai pulau lelah dah emang berkata malu, saya belum tahu. Ai neo moia. Koe taimi na whaina ake ai ko mono whaitanara. Koe posia e kaulea ko Tomasi. Kai hoko lewa anea Tomasi ia a toto mo oni a tera. Awe da awanga Tomasi. Lua ha! Koe ha kamai Tomasi. Ua hame alere. O pia e ki pe fine kai ke alo o mai. O ha, tapi hame alere. O Bertom, o Pascala pe. Ramai tom. O pe ia. O lewa, o lere au ke ini di hoko. Pascala e pala. Toho mai ku Pascala alo tom. Kau kai ke nonga, o nonga o fasisio ki halala ke pote dio. Pe o hai e ke fine o hifo de tom di Pascala. O mai ko sio. Teki hifo Pascala, lue lalo a tom. Ia tayo, teka e Pascala. Ta whakapuro ia. Ko totoro atu I mui. Fusi e futu benu. Kau me. Ta koe ta ahine, koe utampua. Fu utampua. Ta ahine. Koe tom. Koe ahine. Ta mai tom. Opa ke soia. Koe te maa. Pa koe maa ufereti. Initi e. Hala pote inipe. Pa koe ia utampua. Ta mai tom. Kono nga koe mari. E hoko utampua koe sea. Che molue non fa male, ma che ha sera. Ma sì, non ha male, tanto parlo. E poi ma sera. Il vero cavolo, dai fonetta, ma è con le mani a alta. Moni, e si lo che cosa a togliere. E poi fu tampua, e poi cape, ma è fena per Tomasi, che molue non fa male. Amor. Koe uti ngai o ki no ko ma o ai te amor. Koe te hei kai aru me na ala peno ma me amoru. Aru o mai o papa. O kai kai para manu o kai aru o kai o ko. E aru au. E te o ko mai o ke te na ni a te o ko ai se.
ke pahu. Tapi tangai pai kau tue. Dia se pau matau na na. Wa pai kau. How here we go. Tapi pagi ka do. Tapi ka pergi. Kau tubuh. Tapi pagi ka do. Kau tahu lo bui pengaruh. Kau pergi. Ta mo pa ve ma yen ke fa pe ai pa ma lo mo ri bo la re ya ke ta u kai ni to re ta ni ti ta ni ma ya ta ta ko ai ta ma lo ko la ma ni ni e ni ya ko ya te ta u tu ku pe ki e ni ti ta ni ma ko ya u ko whakakatai ko ai o tau whatongia, ki o tau o waua koe, a koe use pāniti, koe tamai, koe kui, koe whae tāna. O Sione mako Tomasi, koe tā tau mai, ki a tau tōru ko tāke wā. Eo mai tau noko i tai miti. Kutuwa sedawati kuliani. O pamaro rahi o pito. Inai pokonga opa kotore. Oanga e Sione mako Tomasi. O tae taku e tara e tau nopo. Ai kuhinga e tau tonga, koi tapu o i pepia, ono ui, ono roto whae e te whatamai. O kune ui ai umotoa, ui ai whahu, ui ai riongi, kut kotoa i whakiri, whatamai. E kua maungai, ai mahuinga o tau whāmiri. I kai ngata i ka kune toihanga o tāna ki mai, ai tāna e whonua, e whono ngāhi, rangi o e whonua o te whahaha kia, o e whaapapa o whonua. Kia tau, pia ki tau whamaro o ia, ai tō whanua ko whai o ko whonga whato ai te tau whakapaia e whanua muri. Pea urau monu, pea urau koroa, e kua mō porahi mai, si pepanga a oe, ai motua masi mai. I e whio anga, u tau whanongo ki ai i e whio ki. I e le whiohi, o le whakamoni, ki he toka te rime, pea mo e tui, mo e siasina le mamahi, tau whanongo ki ai ahoni. Pea whakamoni, ai roto whare, o Sione mako Tomasi, i e ngā ue tō nunga, nai whai e tamai o e kiri, i e roto whare o whare. Ia koe a kūpuki ai whai ngā māri e. O hake koe ngāhi tala loto ko tō peko, he aki he hao whangani. E hange ko si wako, hanga au e kua te lawa. Whakira, ko e otoa o kiati mo tonu. Ke mo whakamatara mani si e kukoroa. E leo mo e me tētina o paea i si tēni he aho koeni. Ka ko rau koroa,
Pea urau ka poaki. He wikai te upaia. Iai pe ai tonga. O kukau ngā whanonga moia i site. Pea koe a kou whakafonga i ai whakamaro koeni. Me he ui tou. Kai unga ai whanau paia. Ai talaroto maari, mo talaroto whakahewani. O mou whurahi mai i o tau roto whare i ahori. O mahuinga maari e ali. Ai puse whaniti koeni o Sione Tomasi. O whatai ke o toa tau hiko iai haua i rei. Nai mau e Sione Tomasi. O Alamon Sione Tomasi. He kai ke hā ke upehe, koe fia anga, o Sione Tomasi, ka kohono uai, nā ne whai komina ni te moia, e toki veteke e mate. E nai tauhi e Sione Tomasi, ai ne komina ni te koia, ai le whakaapa ki hono oi. Ai le mamahi a hono oi pi. Ai le anga whakatō ki laro ki hono oi pi. E nā ne opa a hono o fua o uke hono oi. Whakangaro ata. E nai hoko e ne toko whatongia, ke koroa i ai noko ai sorosai e ti. Nai hoko e ne toko maui whakarotu, ke maui ai kaunga whanonga. E ne whakamooni ko hono e ki o maui. Nai hoko e ne whiohi i e tano a. Ke whahai ai tauatai na hono laua i e ke whaki. Ko uite ko hono taunga whanonga. Te koi ai o koupu ke ai e whainga maarieni. Ke whakamaro rahi atu tātai koe kau kure. I o mea mai a honi. O whakauro e mama o toa i o tau roto whare. I whakahaki ai whiwhia. I whakahaki ai koroa. E uia. Koe kanata e koe o Sione Tomasi. Me motua koe o whakahohaa. Koe whiri pei a Sione Tomasi ke uru motua. Taimina e māroa a Sione Tomasi. Nā mao ai whahaa pei e uitou. Koe hingoa pei a oang e Sione Tomasi kia teia mo ne ki whanau. Ai ai hano aho. Pea koa o pete u whai a ngā uru ka uru motua. Nā kukari koe whakawhetari, koe uie koe tamai koe. Wai ka kaa kia te au, a koe ui. E kari tuko e whatongia ke whaia. O pau te whai hono tongia. E koi ai o kou tuai, kou kinoa, kou taniera pakeata. O kou mau whal toroua pea e o kapaki koe ni. Pae a Sione Tomasi o funa. Ia koe mau pe, ia moe ka whaaki koe ai tamai a Sione Tomasi. O
lahi tamai ai se mau Tomasi si e kukui. Ya poi ai takai koe kau, te tainga me roro pāko, o kai wata ke hao. Ke tupu koe me aloni, mo opuna ko roni, mo opuna o asai ni waru, e ko ui. Ya koe toa fia mai ai tau whia ki e poni. Maru peo tau mai tōnga whare, tōnga pe e tokonia tau tōru e reki. Tā nau ia o tangata. Rui pe e nāne tui. Ono e ki hoho i o Jesus Christ. Ka koe ai o whawhonga koe ki e Latu, tō tupu, Palestini, a mai Pataroni. E ke tau pāanga, ka mo tāpu kono kotoa. Ai ofa tau me ki tō tau, ai ta mai o ki, o moto hoa. Tai lawa e au ke tōru. A koe hui koe ofa ko mō whai, o ko rau ia koe tāpua. O whakawang kāpu koe eiki, koe e o ke kai whanaro ia. E pipo ai hamo tāpuaki, o mea i ha kresi matu mō tōru. Opo ai koe whaikako ia e rei, e tau ia ki noko ai society. E koke ai kua maro ke piso pe. Koe ui, koe whakawhainga maari e mea kotoa pe i Apisia. I lawa ai o whakatato, ai whaamu, ai whaamiri i e te Apisia. E koke ai kua maro ke whaamiri, o Alaboni, Sione, Tomasi. Rui a ko si o mō tō whatongia. I o mō ofa ki a Alaboni. Ka hoturi, nei kai puri, i ati mō tōru. Ai ofa mōni a Tomasi ati mō tōru. Ahori, mō whahaki mai, ao mō ofa, i e tapa kotote. I aho suri mau Tomasi, i aho. Wa maro ki whamiri, o funa ki. E ki whamiri, o ino ke he Tomasi. Wa maro rahi au pito atu te pōtoro. Ui a koe tau lawai, ai ia koe ki. I tau whiroa ki ai, e mo Sione Tomasi. I e ia koe. E koe a pamano ki e tau furau i kura au furau mai. Me Amerika, e nālo mai ai kua kutine koe o Sione Tomasi, a māno se pāmiti. Se eini, ke tangata ko taka, tā paka. Nā lawa Moimoi a Amerika. Ke ki ko piko na lawa mai me Russia, te mahet. Ke ki tau furau kotoa pe. O kukai ma mea whai ko fua, ai fua ki homo taimi. A moe, mo konga, o mo. Ekonomika, uia ko se furau aki. O fua ngātu, ai fua marora. Me ui tōu ka konga ki mātoru kātoa ko ia muroko i si te ni. Ai wha maro te mōtō. O wha mai, se tā ngāhi kupu. O muwete i māmani. Ai tau e ko. Tau hoko e tā e tapu o e mea wha eti. Ia uongo ki hero tō pia tau tupu o tāna ki ai. Koe ai o pēr ko maro te mutoro, o ki e taitu, nāo mai me o tōru, o maro ai atu ke te mutoro. O maro atu ki e taha kotoa pe. Nā kai ke hao atu ai whakamaro tuani,
kia te moto. O whakafonga i roto honga mori, ai whakamālo rahi kia te moto i opo mea mai. O tau whataha mo e whamiri, ma siwa mo tai roa koe. Peo aki, kia mo si tamai o i koe, koe koroa ia, ai whamiri Tomasi. Kia te e whamiri o Funaki. Kia koe ia e o whakongan whamaro, tawa ke e tika e whaimi, moha keresi. Tā waka ki mo tau, i pō ko tau kuna, i pō koe. O tau tūtūni kia pongpongi, o i hiwa a pongpongi, o ae mai a soi mā Tomasi, o whai hono malanga a pongpongi, i e taimi i wā. Kia tau toki hoko atuai, i whai toka, i ae malanga. O i pe ni whai tau lopu, o aosi e tau ngā ue, ki o tau eiki, ai whakamaro ki a teia, nā tau kore ki ai ki tau kamata moia, kia koe tau kore whakamaro eni ki a teia, e whakaosi aki, le lei e tau ngā ue i e kia whini. Kia kalama ai tau lotu tūku, o koe atu, o wiko nakapā koe, i tau ngā ue aki a ki tua. Oa na ke kuko haa, e ke wha wawe wawe, a ke tari moa e kukore. O mea tupe he matapaa he, i he matapaa e tua, o kuiai e mea lele ai. Mawai hao ki peki ai, ia ke mea tua ke homo api, o maa maa ro. Ke whaia maari, mea mato pong, ka pau whata ke malanga, o aosi, pia moe la mai o e ki. Ko ia ko whawhei Siosipa, whatu hopoate, ke me, o aosi ta ngā ue i e Siosipi, maro a pito. Yo tua ka mau ka mai ka ku ke fiu hilang ko matoe ko whanau ko kuruonu mai e whainga mai e koe ni ko whao singa e ha ko e whamawai e mo e tamai ko e whoka o kui, o whae tangata. E o maumo e a whiwhia o riko whenga maari e whawhawha na tū mai. E a whiona ke mau whio, o mau ngau e whata, o mau whiako aki, o mau whikoe, o mau ngata i mo ui koe ni. Ka e ao ni, nā ke pūre ke whaki, ke pūre peke ke toi tō ato e mō ui. O mau ko whakari, o hiko whenga maari i ora. O mau ko mālo e ko hiko e whaki mō ui, ke mau mao e whenga maari e whio e mōi. O Sione, mau Tomasi. Ka e whoki atu, ki e api mo te o ke uru. E paro mesi ke tō whaki mai o mao ki mau tōki o Awhiana, o mau whakawhikai o whamaroa. E ka mai hagai, o mau kore ki o Awhiana. Ao ngai ka pōki, mo ho aro o whai. Ke wakalo tori i hui ka u. Ka wāsi whānau pāia. I whaki a te maari e, mua nonga. I whaki a te ngā toro a ho ngai ka pōki alo whā. Tu unga, i
fa e ko si suka si. Ia ni hipo pe kia ko wiko mato. Ka pina ki a ko le mai fema. Fa to sina ko fa la mai. Ia fa to fa le na ko. Ia we ho ho ko. Ai mission da mo wini. Ia ko fa ka to. Ai mai wakala. Wangai Paula na fai da mo di ko na na ko. O ko ro da ka mai wa no mai ka ko ki. Ikaw ye la mari o so ma Tomasi ye di fo ke do afena. Ye di fo ke do pa pa pa. Ye ka ko ki na ye. Ye ka ye. Ito ma wa ka na mari. Ele foi falando para o família e o mal da rua. Mas o bagulho é uma casa que calor de mal. O mal a rua é ali. O mal da força do mal mais rápido mais do mal mais aqui. E da parte o mal do mal. E mal a ele o mal do Paula não foi no marido. E mal foi para a família. O livro para a igreja floral. O mal para a é você uma Tomasi. Mal para a família, a uma mais torna o mal para e que está pedindo que mal do que mal foi para o mal para o tomar e a não torna o mal. O livro não torna o mal de mal. É que foi mais o lima, foi que a outra de mal do Luma, e eu falo para o Moimoi de Latu. É uma falha de não tomar o mundo de uma palavra com isso faz. Estamos a fazer matéria. Kalau itu pe Paula, maka dia tu ada apa aku, we kurang tahu ngawe di situ. Yang ada apa aku, orang tu ada apa aku, we ada ngawe mau.
Wow.
Now we're big boy now. Oh yeah, the mum's been like, yeah. She thinks this. Stay here. Oh, come on. You eat. We have. Oh, that's a good one. Hey. Stay. You're blind. Stay. Hey, beep, 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 beep.
Thank you.